la peleina na ova ayano aleata ola upele malesi tawa o te nana ia paia me o kumale mama yona rima Mateo ula mona ua musula umerina Mateo ula mona ua musula umerina Tele me iuile mafutana ai o tatalo ile atua e pa amaru ia lomo nana ai o tatalo ile atua e pa amaru ia lomo nana Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangungana fitua so le vai aso.
alalanga le lalolangi uma ia leo tele lava ma ia alalanga fia ma ia whaipesenga. Ia o tō whaipesenga i le kitara, o le kitara ma le leo le pese, o pū ma le leo o sofao, ia o tō alalanga i luma o le tupu. Le tamama manae, o mātu ala usu le tai au fau, se ia mātu alalanga fia ma le whawhetai. I le nei tai au fau ua au mai. Mātou le whale ma le loto fia i loto a, pese o vi inga ma mātou wifo i uluma ma whape atu e pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. O le atua siri ese lava oe, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua e ifo uma lava iai, o meana e whaia. Le aise tu sama oe lo mātou tua, e tu maulu wa lofa malo wha maoni malo wanga le lei. E o ngata anga o mea malava. O e lava o le tupu e soifua ma le vavau e o le whavavau. O le atua lava oe la e le vi ingo le mamalu o le atua oe. E pulpuru le mata ngofi. Ta maa whaftaila me halofa. Lola fau mātou maua. Nei foi tai au fau. Whaftai lo alofa o momoli ma te mai le wholaunga le atunu. Tuta foi manu fai ngā maro longa sa tofa whai wa e whapopol nea so faudo lato soifua. Mora mātu ni yola wa mātu wa ulia i fo ili nea so lua wa iwa ia yaso iuni. Mātu wholaunga nei tu sanga. Ia o le mātu malanga o ni yaso. Mātu tu inatu o ao ta māwha mone. Se e tuk tai le mātu wholaunga o whai nei. A wuli tia whaiwa le whengai ma le tunu le nea so fau e a mai. A ongana e mātu whanau ia maru tia pēla tau le paolo o aolo mātu atua. Ma ia whamoria i whaivolo whengai pēr ma li mata whaia ongolo ngafa. Ma leo o ina na ia mātu whanau. Talo mo la tunu pēle sa moa. Whamoria le tunu manuia te itai o sa moa. Manuia na ia mātu wa inga ma na ia mātu tangata uma. I sa moa whapena fo ilia lala ma le pāpā awai. I so se vaenga o le nei fo i lalo langi. Whamoria nea tunu o New Zealand o mātu o nrofa mama wai. Ala whangia fo i lalo langi. Bevesi ma taua ma misa ua whanua i ola o tangata lo mātu o tua. Ia i lava se toa fi lio me uma. E ala le file mua oelo mātu o tua. Mana tua pele talo maimale. Tu malu pangane mātu mātua. Tu asen sina o sa moa i manu maonta malawa i so se vaenga o tau sia i la tau. Te tolo aina la tau le mawhana whanau lo walofa le newa i tau o le malu lua mātu iai. Whafoisia pera latu suifua laure le tino sili lava le nganga. O mea umala whara mātou whaia, le nea so whau e mailo mātou atua. Mātou whaia lava i nea fo i atu vi inga i atu. Oe, ta mā, wha amonia mai, e le tautua reina Samoa le nea so atua. O mātou wole mātou malau. Nei mea malawa e ala suafa manu malo Yesu ki riso. Lo mātou ari mora mātou whaola. Amene. Yeah.
fia ole vi ingole tua langina la fai pesere ka sia fa por patonga ki Shano Samoa afio anga wa baul mo tele sala fai. Tau tua re Samoa ta tonu le July ono. Good morning. In this update, a stern warning to avoid Wellington's south coast today with large waves set to pummel the region. A state of emergency is in effect for the western and eastern city wards, with Met Service warning swells could reach 10 metres by late morning. There's a mandatory evacuation order in effect at 9 a.m. for waterfront residents between Orfiro and Breaker Bays. An emergency assistance centre is open at Wellington South Baptist Church. Civil Defence Controller Phil Becker says some coastal roads are expected to close today. There will be people down there that will be preventing access to the coastal road, so we ask that people comply with any instructions provided to them. The Israeli Prime Minister says his country has agreed to hold off on attacks on Iran for now. Benjamin Netanyahu's latest comments come after Tehran announced it would stop striking Israel. Both sides are warning they'll retaliate if fighting begins again. The pause in hostilities follows calls by US President Donald Trump for both sides to stop shooting. Motueka residents living near an ageing wastewater pumping station are complaining about headaches, nausea and disrupted sleep. More than 100 have signed a petition over odour, sewage overflow and failing filters at the 77-year-old pumping station. Spokesperson Phoebe Newland says they've had issues for more than a decade and they're exhausted. Do they want to come and live in our street to smell what's going on or have the sewage in their street? We need action and we need real action. The Tasman District Council says it will look at relocating the plant in 2035. And the next step in finalising Auckland's shifting housing density plans gets underway today. The Policy Planning and Development Committee is deciding what option to put to mana whenua and local boards for feedback. This is in response to the government's changes to minimum housing capacity. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, captain Ben Stokes and pace bowler Gus Atkinson are being investigated by the England Cricket Board over a nightclub incident following the first test win over the Black Caps. A statement from England Cricket says they're inquiring over a breach of team protocol in the early hours of Monday morning. The ECB is seeking further information and an announcement regarding the squad for the second test beginning a week tomorrow will be made in due course. It also says the country's cricket regulator has been informed. And Denmark footballer Christian Eriksen has been released from hospital after spending the night under observation following his latest collapse in an abandoned friendly with Ukraine. The former Manchester United and Tottenham midfielder has released a statement confirming he's at home with his family. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Whatalofan whawhiloa i nei tai o whauris whawhamara malolo tātoni whaola i suka riso. Malolo sui whamunuia le tunu whamalo fo i le tunu whalau. Tātu aveia le vi inga mal whawtailo tātu matai sili le langi. A walo na lofa o tātu o lie fo le nei aso o le aso o whaihele tua tātu ti ori oli. Ia ma tātu fia iai. Patapatia leanga le lei o le tātu tupsit sili le langi. Ia o mboni malu tūsi fōmara mātou malosi o tātou fsil whai fōi mandua le o malala nei tai au avela i ele vi inga ia te ia lofa mailu tātou matai tau tai tātou wholau ngana nei fōi tai au fōmara nei aso ato ia ma tātou wholau le laulo na lofa o tātou ia nei fōi aso lua waiva ia aso o hana masina o yuni o le tātou wholau ngana lua fe lua se fulu ma le ono se mahila o whawhonga le poro kalame maru o le tai au ala Radio Samoa e whionga ngana mana tāsha vai lua social mai sini o le tātou Facebook ma le YouTube o Radio Samoa se roa tasi patea ma le whionga pesta Alger Lucio, but to all the native I many to point out by a little la. Se fulu le tai o ne, malo le usumalo se fomaria, amamana. Lange mamala sunga la o tavai, whaftai langa leo le tuale nei fo ia so fo, whatalo whatu fo ia sa mola tunu upele, ia tunu umala fo whafonga e malo so I full nei tai a. Malo le usu. Ia kau a whaso so maria male, ba ingi o sia kako fo marudu. Ia, lelei, wali mo tele tulai ono smaila mai mo la whafonga o le lui tau mo le aso.
lu i tau mō le aso. O le alofa e o whaatasi ma le loto fōai. Loving and giving tied together. Kenese, luas fulu ma le valu, o le foi upu e luas fulu ma le lua. O le nei maa foi. Ua au whaatu wina ma whaailonga. E whai lea ma fale o le atua. O mea uma foi e te foa i mai i atea. O te avatu lava i ate oe mea e se fulu ai. O le alofa e o whaatasi ma le loto foa ai. Love and giving tied together. O le atua e o whaatasi lona alofa ma lona loto foa i le tangata. O le atua o le alofa lava ia. E na te foa i mai foi. E ala i lona alofa. Manuia mō le tangata. E whape nā le tala i le tamalea o Iakopo. Na lo loto loa le mafuta Iakopo i le atua. Na lo loto loa le iloa ina e Iakopo le atua. I lona lofa ma lona a ao foa. Maua loa Iakopo i le alofa. E o whaatasi ma le loto foa. Whai maletu stala o kenese. Ua whai le tautinonga Iakopo i le atua. Ua na whaatu wina le maa. Ma wha ingoa i a Peteri. O le fale o le atua. Malana tala na whai i le atua whaatautonga. Le atua e. O mea uma e te foa i mai i a te au. O te toe foa i atu i a te oe. Se fulu ai o mea. Po o le se fulu pasene. O mea na te maua. Mai le foa i a le atua. Na te toe foa i lea. Mō le atua. Ua le saisaitia Iakopo wha e tūla fono. Ua le saisaitia lona lofa i se isi lava mea. Ina ua maua le leie Iakopo le nganga o le atua. Le tua lofa i mai. A mata loa o na ola ai whaapea Iakopo. Wana mautinoa. Wana i loa le lei. Pau lea o le manuia sa saa mai o le atua. Pe a ola loto alofa. Ma o whaatasi ma lona ola loto foai. Samo ai. Ua lau i loa oe i lo ua lofa ma lo wanga le lei i so o se tangata. Ai ma neia si whaamanatu o le nei aso. Ia tātou manatu aina. O le alofa. E o whaatasi ma le loto foai. So se tangata e te alofa iai. E mauti noa foi. E te foai iai. So se whatonga e te alofa iai. E mauti noa foi. E te foai iai. O lo alofa foi i le atua e ala i le e kālesia. E mafua ai lau foai. Ona ua e mauti noa. O ala ia o le manuia. O lo alofa i le atua. E ta tau lava. Ona o whaatasi. Ma lou loto foai. O mea te foai i le atua. O lou tamao ainga. O lou taimi. O lou poto ma lou atamai. O lau tautua lea. Ma lau au nanga i le atua. Awa ua whaapea lava o na alofa mai o le atua i le lalolangi. Na ia awina mai ailo na alo pele to atasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua i a te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau.
o le alofa o le atua. Na ia fōa i mai ai lo na alo pele e toatas. E whaaola i na ai i tātou. Mai le leanga o le anga sala. Samoa, o le alofa, e o whaatasi ma le loto fōa. A whai e te alofa i se tangata. E te loto fōa i fōi i lea tangata. Tātou te tāla. Lea tua mamānai. Ua e ao o mai i mātou. O loua lofa e o whaatasi ma lau fōa ai. Ia whapea fōi i mātou o na o mātou whaia. O lea lofa e o whaatasi ma le loto fōa ai. Fesoasoa ni maia ia mātou fe au mga ruenga o le nei aso. E tonu ma le lei ai mea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou wali ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amene. Yeah, 'Cause I know you're mine. 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 Yeah
le lo fo Yesu fa mai ai le por kala belo tau mo le asora ni fo tai fo fulo no le tele tulai ono fa te tele fa longa le Enterprise Motor Group i Manukau ma le Christian Savings lo awina tole por kala me ma lo le tai ha radio Samoa minuto na fa solo fo no tara musica le tai ha io musica lava fo e fa siva fa fi o le tai fo ia fa mala sia fo le tino le lo ju ma ga wenga le fo tai ha malu lu tara po kala me a reto o le ola le quarter fitu le tai ma ne pa fa a mo so taimi o ne MC ta to malu le tai fa le nga na te pena me sunga ya pasta la fa le copa today in history tara po vai pone me tu pula so ivo uni ile telo to sang ba vai le tai no fitu e le tai nei mo fa po telefon ngal pro tai ya pa tan fitu por kala me a ma tel tara tai se mo fo tara ba vai po me du na wa ne tai Talo whakata a vale lungo tātou a wala mai tau watu o lea lava fo'i e Feo lolo na isi o vaenga e peo I o tara whaasolo solo atu ailea anga I Manukau Station Road o nā o lea mai tau atu lanu mumu na paule nā leo yes ta vale la vea lungo tātou a wala nei taimi o le tai au o isi o vaenga o tātou wala uma lava o lo kilia ia ma o le nā e tele lava fo'i na lanu sama o lona winga nai feo lolo tātou traffic up ta vale manuel amtanga o whainga malanga le nei tai au leo sulfitu minute te aile ono. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Vai ngā mata I le tala o le tawara ne fo I tai au fau tamaki ma kaurau au ki lani o le no whanga leo whaasana launga Radio Samoa lima o le manu lu I le nei taimi o le tai au. Winga wha ma wino le tau le so o le whaasana susulu mātanga o fia le nā le telo vaenga o au ki lani se makana nei le wabeau fo mai pa uai nai wanga ma mai ni so vaenga o au ki lani. Nei angi maria marasawini mai sau te si sifo Sfumar fitu o maurunga na malulu fa mawina mo au kilani o le nei fo yaso tai au pe au dia la langi le nei fo le tau le tele vaenga au kilani fa si marulu o tai au fo lima lona maulunga o vanga yon tuatu la langi le nei fo le stofi sfuru lima fo le malulu lona maulunga la stofi fa solo na au lang le leila fo railing au fo lang le leila sto na ilang le leila samara so fo ra ba yaso le mana yato Mabawa umana tu na maila vai tau ne foi taimi o le tai au afanga solo le taro pokala me maru le tai au le ama foi on taro baba il tula o le tau tiro si vai ngoro sila pena le tau sa mo bani sa vai ngoro ke Lopes furuiva bal afo tele tula ono e faka sa bau a bau lo body talina fa fi fanga re sa mo ne tai au le tunu anga ju ma favor ne foi aso maru fa malos body e favor ne tai au pesele mo
Hei. Bia le tol nei tai a fo, ma lo fa tai le atunu le mai mo mal fa fonga fo nei tai a tai o le tai au. Ya, pa angal tar bakala me lungal Facebook, mari YouTube ro Samoa, ni se lo fa fonga lungal FM 106.1 i Samoa, fa pena fo tasilima i tolu a mo i au kilane nei. Good morning. Ma lo se fo manu ia te lo fa longo le pesele. Ele leina ma nei a le makua i o ma ofa ia o le lofa le tua o le poto ma le mana o le li ina tu i tamali foi i o lo ta o la tu swafa i pese na fa le wina tu spa ia o ke makua i o ma ofa i le lofa le tua fo le o te le lopo le anga ngana na fa le wina i to ina po ngana fa le ma le ngana Britania ia pe nga fa le liu mai le ngana e Peru o la lava ngana a o le o upu fa le winda le o tatu fa tau ni vai tem so vi ia le ria e si dia ko ri la ka mai mat poko le tuari ngai lo poko lau langi nge ia fuala nai tamai le i ele ia ka iro e po ani mau lungo la tu a onga sai yes ia se ka ko fa u ka ngela ele tu spa ia le ka fa ka wangi oi se fa fe kai ai le tua sori ia wa afuafuala le tuspa ia Samoa le lominga Samoa fa kuskusa fo ila le lominga fa Britania le se senga ko le ai masinga upu a kasia fa ri liu mai ale lenga fa pelkangia sa a plus sa ko inga kako tulu so le mela na no fone mo ai meno fa longo le pese so le ya wala ngai le faina ta wa mai po angi kolisi maulu nga o ina nei tama fo isa sone ya le wa ka ko ai monu ma ka ko fa kai wa ka ko fai kau tu spa ia na fa li wa nai toi e wi an ka ki ku spa ia la le ye fai kau ya le ai fa kai ku spa ia Samoa ya malo ye le lo fo li fatalofa i la tolo fa fo mai lo mo Wellington la ta mata I la lo te baba atu on the feeling declare state of emergency ia ono tulango ia ngalu malo lo se ti tilo fa si mau lungo tele salo isi ngalu la tau ti tilo atu po o mar se furu mikal mau lungo ngatu o le tulanga na lo o ia Wellington le time le nei peila ona issue la to state of emergency and enough it's tau ona ta ane le iva le tau nei wa mauti noa wa nga I se malama fo I la tau le o I vaenga ia wa ave ia le fa mama fa fo le ia male lapta inga te tau ona nga ini no fanga I saunga le muai I le fofo atu ala ia o ale se fulu ke si male 5 mitele maulunga fo ile o ngalu ma ole va ai lava fo ia I la tau o mai tai tu ina vaenga o nga ke ua maulunga kile aku I se time ole nei aso o ia vaenga la pe ole e afia o I Wellington South Coast Wellington Harbour entrance o Lil Bay Island Bay o Firo Bay Seaton Eastbourne ia mai sala le vaenga fo ile le fa sanga le ia ma I pitone o ke mangkol sa ongal nata vai ole makua inga ole sami loa ma I le maunga le si pizzo ia pe o vaenga na ole afia o Wairarapa Coast fo o mai tawina e ni so vaenga pe o Castle Point o Riversdale Beach ia ai mai se ia vaenga fo I ole fa afia ngai tonu lava fo I mama tafanga pe la ole fautuanga auange so ia se tasi ile nei aso ia ma ava ai le si o ngalu awale fa kulanga fo ngale le po ka ngalu awa ole leile na o fa manatu o au mai ia o lava fo I nai mea o la fanga mauti noa e saunga lemu umalava ma awala le so ka ko e puele ka langa le lei so o nai famtalanga na o fanga solo le tara pokalame ai nis famtalanga lata mai manis fo la ta inga la fa la von so sani ta so pokalame ia mo le mano le tino la papa a bon tone o le te va ya fo I mo va a fe mananga ferries Cook Strait ferries pe le fo tampuni uma ia ole na fo I o lo wa ia malato ia onisio va fo I fa malanga na wa tapuni ta fia lato fainga malanga ile so ia male expectations lava fo ile o lo ia e o nge se time le nei aso ia ua fa teleina fo ile fa le tono le tau o ia a le time le nei o ala maulunga o isinga lu le se fulu o va tu fo I male se fulu ia a ole mai tau fo ia lato e o aina si pe fo ma mawalunga tu time le nei aso ia so ole maangara na mo tato
umalo fa fonga mai lo mo boni tone ono fa tu male talo ia malutia ma saunga de mo to de lo fole tua ya fenga mai vai ngai ya masala vol si fo yo le tai tu lango e mo lungo ngalu mo to ele mo tino pole al time ave se na ia le state of emergency land declare la son nafi ya la ti tiro pel tar po kalame o ani fam talanga la tamai fain tu ina mai ala faila mo so swani foi ya tu na te mo sil fio le tino ta to wanga tu mo fenga palo tani sila la so fitol masino november ona na file na release mai le lisi ato umalava o sui fai pule o le Labour Party le ola tama mo e ele ngate tu malote tasi fa pena fo la to list ya por lisi o MPs le Labour Party o general sila mal fa fo mala tino ai la tilo tilo falling mai le lifar filinga ale Labour Party sui talovou sui fou atama mai ya ma la wa tilo wala ba tu sala pe over mal to se fulu ya sui fou new MPs members for le o le tam mo mai ini so tu malo fa pena fo la lo lisia le ala leipa le la ta va mo le fenga palo fitus fulu ala fa yo ila to uma la to so fa yo fa la wi lo ana nafi ai pe ona sa no ala la sunga le o yes e yai lava fo ila to o le taimi mo o le fa to ofi mai to tonu ia o ta longa fo fa por kiki ai mai se langa ia tu palo ta ai fo mai la to o la fo i wo lo lava fo la to fo i au nanga e pe ona yai le ta yo le leipa o le sweet tai Fionga ya Carmel so Piloni e whapena fo ia Barbara Edmonds o Sui o Willie Jackson o le toa tele lava fo i lato o le maa nai ala o le whainga o le mix a le leipa le taimile nei o le mix fo ile lo le experience o la ua leva o na iai le experience ma le vaenga la le pe fo mai ia ai mai se lava la e ma atilo tilo fo o le diverse o le filifilinga le leipa o lo o iai o le e ma kua i awai uma o lo o iai uma Sui e ma whai o nata ngia mai iai le community iai Sui o le Pasifika to tele ia nisi fo i mai le tu fo i la to ia a maoli o le ala mai tawina o makwa i manga ia fo i le tapenanga le leipa la to ina ia mauti noa o lai mawhai o ngā afia uma lava fo ia leo o le community i tutonu ala to whai ngā filifili so ile he baba ile lisi pe ona ta ua fitu se fulu mare lua i candidates a leipa le o te pena mo le whai ngā palo tala se fitu o November o lo numela lua mal numela tolu ia nisi fo o fale tua po o tatou Samoa pe nei Carmel se Poloni o lo tatou tala no ia telo taimi fa pena fo ia pesta tamalelangi Barbara Edmonds o le finance spokesperson le ale leipa ia fa pena fo ia Carmel se Poloni o sui te taile o le Labour Party o titilo telo nisu swafa ile vavaiatu o lo ia fo nisu alo Samoa niso te mari fo le no o te vavaiatu le oto e filifilia mai le fionga e le formai anai Dr. Nero le avasa ile no beratol suma le lua o lo ia le fasolonga o candidates al Labour ia fa pena fo ia le fionga ia le maunga Lydia Sosene o le faipule le Labour Party mangele fast food lol fa numero lo iai e la titilo le filifilinga le Labour e maulalo ia numero lo tu ina inisi ai o seats mautinoa le leipa so pole ale tulango ele maulalo le numero foi lele e sure o Labour seats ele faiona ona fawa foi lele ma o lo tele support ia fa te ngala mangene ia pe onta mai le ia le fengal te mai fai pole le mangwa Lydia Sosene ia pe vanga na Karen Leone o le best mai tonga te lo le fo ngalu e tono le council ila titilo atu I filfilinga I think there's another name ila titilo Karen Leone o le Maori okay Maori okay this le suile no me fast fuluma ono su fa lo fai ia malama not sure ia po se Samoa Samoa ia vi ele li Henrietta Hankin tanga lo o le sui folio le leipa la el numero ono su mal fitu ia o le tulanga na ia mal te leoni si fo io alo mtamali fo la tino ia le wo fit le leipa bo la to sui tova e mo fenga palot ia tatu ia fenga palota na ona toe fa manatu ia oi mo tu ala lo atu e ta wole fa al fa yola palota e mo fa yola fa palota pe fa pe o mo restala lo su fa ile lola palota fa pe o mo restala o suilo tu sol meta wona longo ia avelo tu fo ina im fa no senta tu lau pe palota e lau tu fo na wa ye le nga ale su ye lau tu e alula lau pe palota o tu tuai
ia o ngale loi le o pola pa le mola pe pa lo tona o suilo tu sele o fai loi o le ia ma filifili malata mai le ta o tu el tato por kala menei po ai kiar ke palo ka ia ele o la o ia filifilinga o fai pule tu le melo tu malo ia mal pati e fa pena na e palo te mol tato tu no nei si Right. ia ma hu ia no palo ma fai fare le ia sa o lo palo Io o le sikala lava o le skepu mua na tatou e te tau na whatau nu nei tai. Tata noi le fulfilling o sui candidates ala Labour. E tasi le sui o lo te mawai atu o tau fin ai o lo i nei vaenga fulele ono le o fia Filminster o leo. E se tasi o sui tau vale Labour. Le fōringa mai e iniso vaenga e te tau sa te tau na whailoa. Well in advance. Ai le I whailoa ina lisa le Labour le sara nafi. So o te mawai atu superintendent leo. O leo le anta mo I lalo le whaamaru le Labour. Ai pe o le o fia Filminster o leo. E ona sa tau na lava staimi e whailoa atu ai. Ia ke le lopo ai vaenga ia ba ai mele la o titilo le tala noa le te tai o le Labour Chris Hipkins. E leo ia kui vale ngai ku mako ke lo le ala me tau fai Ona tulanga foi le o lo nga lue stasi foi mtanga lue ngal malo but afa ape lo la o le ai se fofuanga o le ai ka mo ele palo ka te taula ona e fa ai lo foi le e le pulenga mtanga lue nga ona e ai lava foi tu e pui ai peila o le tula I mai le super intendant le o le sunga ya Rakesh Naidu le la o lo I le lise le Labour ia ile manatu o le minister fo leo fako aonga ia silafia lava o le ka moe ia le sui lea po o le fo isinia I le paloka I le po ai le I whaalawiloaina ia suafa o le vaenga fo I o lo tamo I mai le Labour so na pau le tūlanga o lo iai ele o iai se tūlanga fo I lea ua se le whainga but o le tūlanga I le taimi na whaalawiloa ai leanga e iai vaenga o mtanga luenga leo sa ta tauloa ona amata ona le toe au iai fo I lea ma accessinga e ia pe afa apea o le o sauni e alu le whainga palota na paula valale na ole fina ngala ititi le olo o iai pe na lava le time transparency fo ilea na whaailoa ai ia ma ia fo sauni lele fo ilele ia uia lele uma protocols and procedures e ta tau o na whaatau nuina ina ia tava vai ele lua o waile ma whaila e se tasi o na alu I le whainga palota ia ele ma whai fo I o na toe ngā lue fo I ia ma songa accessi information so e ta tau la o ngā ielele mikio I vaenga ia pe afa apea o lea o le manatu e alu whainga palota. O te lo le tasile o sui fau le Labour, candidate le Labour, e maulunga I o le tūlanga le watu ia I le, fo le te tai o le Labour, fo le fai filfilinga ona ele tel tununga tele le atamai ia tele fo ilona silifia ele tūlanga ia e ono po mo fausia ia le sao le Labour Party mo fenga palota ia pelanta ta ua la mtanga fo le o le filifinga la wa titilo filia ile tulanga ia ile ngato talabo ia o le to bai fo lo ia e fa nefso sani mo la to wa suita wa mo fenga palota ia so o le tulanga na ia pe ona tatu ile nei tai fo ia ai asfito november tatu fenga palota to no nipsin Talo whainga palota o whainga palota lalo whainga wha temokarasi de nei tulu o tātu iai. Wapena fo isa mua mal telo vaenga lolang. Ia wha tawa nei le ia te tawa te ngate whai alanga ia whitwhiri. Ia wape o le vaenga le tau whamanatu atu. E le ka wakua le radio sa mopo e kiaru ke paloko ai. E haluar ngaka i whainga ia paloko. Ioe. A pawar me e sa or whainga o paloko wha mori. Wa si se lo fenga lo palo ko vengo mole fe kau ole fe tau dia lo ka lo fa lo palo ko ta ke nga ekis mai mau ka mai mau aso le to los fu lo mi lo to talo le tula e fitu ole fa fo con por kala me manual tai au ale radio sa mo le fa tai au fa o tala fa fi fianga puni ala va no fo le mau tonu fa mo mo ke le o fo le mau ko nge ka ya ngo fo mal tonu mar mau tonu fa mo ki ora ko mo
ma Samoa. Wa ule ne yo kaspiti alu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Radio Samoa. Vivela a. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, a siasi i le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai I le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. O mo mia ni ngā luenga whai I lau whali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, pe wha lau heat pump, whaisau deck, wha peta lau whale. Whaapsota I mai I le living space. Whai a 4 quotes, mao le so soani I le finance, e le aise deposit. Vili mai loa le living space I le ovalu se lau, 5 whaono, whavalu wha. Ovalu se lau, 5 whaono, whavalu wha. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Tu mautelo vaenga o tātou au wala, ave tā vale le wheo lolo, whaalawlawe tau tā vale o leo lo mai tau watu I nai lunga I St. Mary's Bay on the city bound, ngā ia tutu tono le CBD le taimile nei, so e te taulana expected tātou o whaisi slow mai ngai Curran Street, Shelley Beach Road, ia malea ngā ia tu fo ile nai lunga le tātou Southern, le tātou Northern Motorway city bound I le taimile nei, mai se fo ile ngā ia tu le Auckland Central. Lunga leisi o leisi vaenga leo la walo le fo ilo I le whala tau tā vale I Goodwood Heights o lo mai tau watu lai whaisi slow mai o tātou I nai le ama tātou le Redoubt Road ia ma wha solo tua I nai Goodwood Drive a mai se lava foi o le anga I ane le nai lungo le tātou southbound I le tātou State Highway 1 le lata mai I manukau pe o vaenga na o leo lo mai tau watu lungo le awal tele o isia vaenga na lava feo lolo tātou au tā vale o tau su whaon tā leo le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Ubolu sa baki, manono apolima, isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo Mao Millicent. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Nga fa atua tuaina. KLICKEX. Fa no fia so tala mainga. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Talo fa tatu atunu mai tatu pol kalame ole areto le ola le yaso o te fia lava fa filo ia te oe ia ile suafa silsili o le tatu ali I faola o Yesu ole Jakopo lo mta upe fa fo upe valu fa pea ia o tau fa la talata ile tua
ona whaalatalata mai lea o ia te outou. Le upu mo le aso le nei o le whaalatalata I le tua. Aso e se me sili ona taua e ta tau o e whaalatalata I le taimi le nei o lo whaalatalata lea I le tua. Awa o ina e te maua tonu ai lava le whaamoe moe na whai ai o le tua ma e soifua mai I le lalolangi le nei. O le whaamoe moe nga autu o lo I le lalolangi. O le mafutanga lea ma le tua. Manko le tua nga whai oe. Ia so se kasi e whai se mea e alanga whai e ia ilonga whaamoe moe nga. A whai lao le tua nga whai oe e te whesiri I le kua. Le ala le mafuanga e whai ea. Ke role tali le tua pewa I tu spaia. O le mafutanga e le mawhai o nga e ola tuto tasi. E au ngoa ma le mafutanga ma le tua awa o le melea na ia whai ai oe. Whate ta inga o atamu ma eva. Eva ai le lua I tangata na whai le tua. Ngā alanga whai o le mana o le tua e mafuta ma le tangata. Wai ke wa ai whai mai e na whai le tua I la ua. Ma tuu I le whatoanga nao e te na le no fuanga whapitoa siringa manga I le lalulang. Ai whai ma fio mai le tua. Ua mafuta ma I la ua. Ia alemela I le amatanga. Ua whaaleanga I le angasala. O le angasala ia ua ia whaaleanga ina. Ia le melea o le mafutanga le tangata ma le tua. Wa waso ia le amatanga. Sa look forward a tamu ma eva. I le kaimia fio ma ia I le tua. E mafuta ma I la ua. Pada inga ua ngasala. E ila le mea ua sui. Ua fefefe. Fe mai ua la lafi. Ua sola mamao ma le tua. Uka ngoa ufa ingoe le upule. E o le mea le angasala e whai ia te oe. E ke sengi ai. O e sa e whiara kalaka I le tua. E ke whai ora le angasala. E ke langona ina I te tonu. Ua e manga o e ke sengi. Kau mamao es. Piki ka milo mamao. Wa le mea ngā le angasala. E whai e le tangata pe inga whai ia atamu. Inga ua angasala. E sau le tua. Ua re koe fia saula a koe mafuta ma le tua. Ai ua sengi. Ua sola ua lafi. Ai sea. Ua fefe. Ona o le angasala. E le ngale te au le tala na whamatala e si. Whalitua lea tina ya Tino Vanilau lea whato a le 11 na maliwat. Masani ana whamatala le matua tala ya so I lato moa. Ai ngalo ya le whalitua whamakala so aranga kala. Ma lia I lato moa. Ma ya so ola ititi. Sa ia ila na whamawhao o le ngatau si mai le moa ola ititi. O le toa. Le toa la wakele. O le au le leo ana mea fo leo. Furu foi ato muri foi le moa le kua siu. O le au le leo le koa. Umira longo siu ke lea. Ke o le siaso. O le toa o le laka I e mua mai e whanganga. Ai o le siaso. Mo le sau le toa. I alu ma le siaso o le sau. Ai ke o le siaso. Ke vai kunga. Oi. A fe o en fai mai la koa. Ui le ko e sau le koa. Ale mela utupu le koa. O le fai le me foi le masangi ai. Au sau e sau. Ua tu mamau. Pe u se sengi pe se me okupu. Ale mela ele ngaka inga kuku mamau. A fe mai. Ua le ai umangi furu. Furu e au le leile ko si so le mo. Pe fo ringa mai ua se tangata. Pe nga kau pu e se si ia ua se sengi la. Ua tu mamau. O nga ua ile me okupu. Ia ua fe mai tala lo matua mai loa ia. Ua fa manga ia le mo. O nga ua le ingi furu ko longa siu. Ai ke lo fa pena uma le ata ka ngaka pa nga se isa ka ni fulu fo ia si le ke wai o wa fa ke inga o le tanga tau le nga fa ia le tua ai se ilo sa ka ngi me ke au le ke lo le au le nga yor ka ngaka ele ngata inga au le nga pa fa ia le nga sala ai fa pena fo ona e sengi ale upula fa mai tala tu spaia fa la talata ile tua kusa foi pe ole ngi me ngi me ke wai o kai pe le mole sa i fulu au le se tulo a be ngi me manga ngai o lo langa o se ese saltani ia ole kimo o le asole nei au le vele melnga ma me ke sengi ai a le me ke faia a fai we pa u a fai o se esa tani ngi me ngai mi mika ngi me mana nei sa i lo langa o au le ngai lo langa kai pe le kolen o fa ku au e ke sengi a le me te fai whaalatalata I le tua. Wa e whaalakalaka I tu whai mai kala kuspaia. O na whaalatalata mai lea o oe ia te ia. Me ili whai ungal whai upu whai mai. Tangata anga salae I na whawhano I au lima. Kero la e ke whaalakalaka I le tua. Ia ma whaama malo o langa. Ia na maua le oe. O le file mu
whapei o na amata whaatasi ma le tua. Le tua, tele ni se mātou ua sengi ma oe, ona o le angasala, au e lapoa, lapatai mātou. Po le ale tua i ngā me o iai mātou, ia mātou whaalata lata ia te oe, ona e whaalata lata mai lea. Whawhitai Yesu, Amen. Se mana mai pese le Peace Chapel of Hamai ai le polakalame a reto o le olo nei foi tai o fo e na woto tolu mino tolo tolo tale o le tula fitu o le aso iva o uni o hani mena tupure nei aso tau sanga mamai Nisho la towe la wilo ele musika ma mea na tutupuai tau sanga tasiva o no iva ia Brian Jones na whapena na whaamawai mai ila lato au whaipese le Rolling Stones ina ua mai tawina se telo lona afianga ile tu tau aisa whaasaina. A tasiva valu wha anga i mai Cyndi Lauper mole taimi mua numera tasila na pese sa iai Time After Time. Tasiva iva sfulu ia ole aso fo ina whapenai ia ona ta oto whata oto lia ile sunga ia Michael Jackson i tono sasu fale mai California ona se tasi fo yo ngase sa afiai nisi nova ainga ia ila tau lawi lo le musika mena tsupu wa ile nei aso tau sanga woman vai Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny fa fonga ma mai mo mai pea ile Radio Samoa Yeehaw Ua over malionos fulu tau sangal tau tua al Christian Savings. O le au nanga e fsoso ani i linga luenga ali atua. E ala i le langolanguina o le fausio fa le tapuai,
o mautau whaawhiangainga, whaapea le whaatau, to e whaafau o mautau ngā luenga. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua whaatasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiai ai inga whaapitoa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O whea te lua oi ai. Mateo e awele suesuenga tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le au toi whapena mā. Wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā. O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tausanga o na lafo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se I atoa lau 5 tausanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. Tanoa, tanoa, tanoa! Mawa e whapitoa le whale ofu o le tanoa. La e il whanau, e ta I loas furutala. Of tino a li ima tama, ua ta I loas furutala. 5% to e se belta o la e tinama tamai tai. Eir, susu mai loa I le tasi 5 iwa o ne hanga molo o ne hanga. Pe whafso ta I mai I le lua tasi fitu, tol whafa ono. Tanoa, tanoa, tanoa! Baby, Lomani! Hey, hey! Oh. In this update, the Wellington region is bracing for 10-metre swells. A state of emergency is in effect for the western and eastern city wards. There's a mandatory evacuation order for waterfront residents between Ofiro and Breaker Bays. Emergency Management Office spokesperson Daniel Neely says in 2020, heavy swells struck Wellington's south coast with 5.5-metre waves. Today could be worse. Went over the roads and a lot of debris and even waves crashed into people's homes, creating both a property risk but more importantly a life safety risk. Plenty of questions are being asked about a senior police officer being named at 13th on the Labour Party list. Police Commissioner Richard Chambers says he only learnt that Senior Officer Rakesh Naidu was standing as a candidate on Sunday afternoon. Labour believes Naidu followed the right process. But senior political correspondent Barry Soper says the government will be concerned by how long he took to declare his candidacy. You know, you can see that. Of course, that's important because this police superintendent, he would have been privy to highly sensitive information, being in the position that he held in the police. Waikato crews have extinguished 2 unrelated structure fires that both started around 11 last night. The first was in the roof of a house in Ngaruawahia. An ambulance was called to support a patient with smoke inhalation. The second was in a shed south of Hamilton that contained cars and workshop equipment. Neither blaze is being treated as suspicious. Fears for 81-year-old Valerie Hargrave, who's been missing for more than 4 days in Christchurch's Woolston. She was last seen on Thursday evening. She was wearing a pink cardigan. She's about 167 centimetres tall and of small build and walks with a shuffle. Locals are being urged to check their properties. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, captain Ben Stokes and pace bowler Gus Atkinson are being investigated by the England Cricket Board over a nightclub incident following the first test win over the Black Caps. A statement from England Cricket says they're inquiring over a breach of team protocol in the early hours of Monday morning. The Bulldogs have prevailed over the Eels 14-12 on the back of a scoreless first spell to wrap up round 14 in the NRL in Sydney. Skipper Stephen Crichton scored one of the Bulldogs' 2 second-half tries and kicked the winning penalty. Coach Cameron Ciraldo has summed it up. Just relieved we got a win in the end.
And Denmark footballer Christian Eriksen has been released after spending the night in hospital following his latest collapse in an abandoned friendly with Ukraine. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ni se vaenga la wala le foi mai tau atu tavalo le ua faisi pisi le taimi le nei Oni Road on a westbound anga i atu I lunga o tatou motorway le ua mai tau atu le pisi le taimi le nei mai se foi le anga I atu I le Northcote mai tau atu foi se vaenga I Rosedale Road and the State Highway 1 southbound o le mai tau atu faisi pisi mai ngai Rosedale aluange Constellation masani nuki le taimi le nei whaawawa e le lunga o le awala lau papa whapena fo ina mai tau atu Wairau Road I nai Wairau Valley o lo o faisi mamafa le traffic o lo iai mo le taimi le nei Takapuna links o lo mai tau atu including Esmond Road Lake Road o lo mai tau atu I vaenga na o na wa amata o na pisi le taimi le nei I le sato Auckland CBD faisi pisi o Queen Street I le taimi le nei whapena fo I Mayoral Drive and Fanshawe Street I le taimi le Twin Coast Discovery Highway o lo faisi pisi mai foi I le mai tau atu le taimi le nei mai se lava foi ia I le anga I atu tātou anga I atu north of Auckland South of Auckland I le taimi le nei o lo mai tau atu o Tahuhu on the northbound o le State Highway 1 faisi pisi le taimi le nei whapena foi I le vaenga le o Tara faisi slow mai East Tamaki ma o Tara le taimi le nei ma le anga I atu Highbrook Drive mo tātou ave ta avale Ranwood Park o lo faisi pisi on Great South Road whapena foi le mai tau atu Takanini na anga I atu Papkura le taimi le nei o le nā foi ua pisi tātou nisi nā vaenga o le ua pisi le awala I se vaenga o le nā lava o lo solonga le taimi le nei 5 minute wa te aile tu lai fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa ona. Malo se whamaria nei taimi o le tai au whamalo whawtaila mai mōmala whafonga le tautua le Radio Samoa ma le porkala me manu le tai au. Vai gala tamane nei I le tala o le tau. La tātua o matamai Samoa. Nese whamamonga online o lo mawala o langi le mail tau Samoa nei taimi o le tai au. Lua se fulu ma le tasi le mawhana whana lo I le ea I Samoa. Ele ne vanga le tai au. Winga whamawina mo le aso atola whasora langi le leili tau I vanga o Samoa pa wetimu. Ele ne whaiaso lua se fulu ma le iwa. Degrees Celsius mo runga lea o le bebela le Samoa le so lua se fulu ma le lua I lona mawalalo. Ia o le whapongo taro tala mai Samoa le ni aso le tala valu I le tai o nei o le avanofo I whatalo whatua le tala pukalame Paanga umalava ale maru le tai o lo o tātou whatasi lunga le Facebook mari YouTube o le Samoa whapena fo I FM 106.1 I Samoa le ngata America Samoa whapena fo I Samoa malo labra si fua maruia whatalofa alfai o maiswai uso malo whaftai le whatas maili tala pukalame nei tai au ia sao le mahuia le kauwhenga neska ko au ia o solar kako au te patasi mari matamatangi mar champing ia te ko fiko mari sini kau sang ia malo kako wanga lo fatu so ko tai le fatalo mai le foi tai fo se mai tatu talo le tau I New Zealand nei fatalo fal malo le tunu ala papa au so se vai ngor motu saute ia vai ngor motu saute lo ia lapta inga mo tulanga matangi malolosi kai kora strong wind watch mo to elangi le le tau ar sabile fesi malosi tele mai le tulangi le sauti sifo se lau kilometer le tula solo I lapta inga mo sabili malolosi mo tātou I kai kora sfultolu malunga na maruru le so Dunedin la I lapta inga mo sabili malolosi mai le tulangi sauti sifo la matele na awa ole tau mo tau sabili malolosi mai sauti sifo sfultolu malunga na maruru famawina mo Dunedin le so Blenheim lo I lapta inga mo matangi malolosi strong wind watch langi le leili tau le soe pua oa ni so taimi ia e mo watu le nasa vili staimi o leili tai haus futwhara mo lunga na le maru lufa mo wina mo blene me le so pauna vaenga o le motu I sauti alo titi latolo I lapta inga mo sa vili malolosi
Jalo si vai ngai Westport langi le leili tau 15 malunga na malulu Wanaka langi le leili 10 malunga na malulu 15 malunga na malulu Timaru langi le leili tau Timaru le so langi le leili Queenstown 10 malunga na malulu Omaru langi le leili Ang ibang di marsabidi may sauti si Sifos Fufar malunga na malulu Nelson langi le leili tau 10 malunga na malulu in Chicago awawa pa Timoni so Taimi Sfutolu malunga na malulu fa mawina mo le so Greymouth langi le leili tau 10 malunga na malulu Alexandra lang delay tau sepuluh malunga na malulu male ayo kara stete malulu se fo mani le tai hao fa so lang delay tau pa una wanga le tuatu o Banks Peninsula mar sa vide fa so lang malo si mai sauti si sifo se lau kilomita le tu la malo si ni so timing around Banks Peninsula daily tai hao sepuluh malunga na malulu fa mawina mo kara stete ile yaso Sementara tau le motu matuolo ini sebagai orang motu matuolo ia ilap ta inga mo sabili malolosi tatu amata nei tau Napier strong wind watch mo tau le so e fa solon pa ultimo ni so taimi lang de lei fo le tau mar sabili yang malosi mai sau si sifo le so fo lima mo lunga le malulu fa mawina mo Napier le so Masterton strong wind watch mo tau le so awa pa ultimo ni so taimi Angi malo si marsabidi mai saute si sifo sfuta si morunga na malulu fa mawina mo Masterton le so Hastings ola ifo strong wind watch mo tau fa solo ina awa pa utimu marsabili angi malo si mai saute si sifo sfuta fa morunga na malulu fa mawina mo Hastings le so oisi vaenga Gisborne strong wind watch pa ufo utimu lang le ni so timing angi malo si marsabili mai saute si sifo varu 4 km le tulalo na malo si sfuta lo morunga na malulu fa mawina Mo Gisborne le so o le tele na isi vai ang lau mo Wellington good morning malo se por nei tai ao awa o timu fasi malo se sabili mai saute si sifo initial timing o le tai iwa 10 km le tula sfutasi malunga ma lulu fa mawina mo Wellington le ni yaso fanga rei awa pa o timu lang le leis fu fitu malunga ma lulu tauranga lang le leis fu fitu malunga ma lulu taupo awa le so lang le leis fo ispulur malunga ma lulu Roto lua fa soro na awawalang de leil taus futolu malunga de malulu le so Farmers Glenove awawalang de leil taus futolu malunga de malulu ni Plymouth lang de leil tau ele ne for yaso fa solo in awawale tau lang de leil Vins futolu malunga de malulu ya ma le vavayatu i kirikiri do Hamilton ole fa solo in awawale tau lang de leil for tau mo le so kirikiri do for lima malunga de malulu fa mawina mo ne for yaso tama ki makau ro kilani no fanga fa salonga radio Samoa alo tato yel malulu fare ne vanga le tai hao tu mawinga langi leo tau le so for fitu malunga de malulu fa mawina mo ne for yaso tai hao pe au liam lang de leil for le tau fa si malulu tai hao for lima lang de leil stofi malulu for le stofi fa solo in awa lang de leil for railing awalang leila storna i mala sama so for na yaso lumana yatu pa mo mana tu ina mala va tau ne foi taimi ole tai out to mo ole really samo in o se furu mal tasida wote anei ya le tu la fitu ya alo ka inde ya so fo se va ska ko ipti mana ya le foi tai out ska ko ki ma yo ni ka fa si maru du so ka fe Ia fa punga sing kaku kofe yo sa ska ko fa mo fo la le saka fa puna le ia fa mo to ina malo matua ia ta sia ngire masinga toast ia wa lava fo le nga yo la solua kai fo fa la solua so ole nei tai out mana to manu ia tai out le fa mana ngale le ta ma tai le langi ni so pa anga fa 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 ta se mai nei tai out ia fa ta la fa to le nei tai out fo Allora la versi fu Maria ele so nga fai ele tu malo po le mali fo le so ya fa na Efeso Collins ele ta fa ilo le so fu le fo ia tamani o le tono tono ni sernei te le tu sanga o tu tua ia se o la fo ilo na tu tua tono al parlamento au te lo ia ile coronial inquiry sa fanga solo ilo na baliu o titilo ile silsila fo ia faltua basa ma to telefo io nai ainga ma wo e ia va enga ile ato tona le lei e tono ni so ripoti na faiona famtu
le ngata o le po o le taimi tu ina mai ai le fai unga le coronial inquiry sa whanga solo. Ai e nisi o recommendations e leo a fia I tonu which e lau titilo o me ta ua mbao ngā wa la tau sila malwa vai e le mwhainto e whafo I malisoi fua o le fionga e whanana ai e ao ngā ina ia whaima o a onga tā ua mo so se taimi e tupu me ini vanga a maise organisation le whai alanto fo ile le bon fundraising spo a I Port Kalami ai ia mataala ma vavai I vaenga uma e mawhai on pui ai ia soi fo ila to le participate ia pe o atu lango ina ni so lanto fo I fa mo wa te lo vaenga na le na tu le mai o te tali tonu fo le pa tilo fo I le finangalo fa ali o fal tu mai se le ainga sa tau lava o nga ia se public hearing e fa alawi lo mai ai ma fa mauti noa mai ai aloa ia po le atonu vaenga uma lava of course o la lava ua manino mai le mafua anga o le maliu fo I le sunga ia fa anana ia ona o le vaenga fo le cardiac arrest o lona winga o se tu tau le ngasa le fatu fo le po le ma yoso le masa no tawe tato ia ai ele o au mai la pena iai ni vaenga na mauti noa organizers o lea iai ia vaenga fo ia mawhai ona tapa I le sosoani mua penga lava ona o lea au mai le whai unga wa sawa ima recommendations o mea tatau ona toe whaaleleia ai sa tatau lava ona whaalawiloa uma mai lava po o a tonu lava fo I tūlanga na whaale tonu I le taimi lea ina ia mauti noa e le koe kupu awa ai fo ilai seisi fundraising te le whaapea whai e kakau o ngā manino uma organizers o fele ye le ka ko masingi fo le au mai le ta wa fa pu le AED po fele no fanga lo ye lo uma ka ngaka nga kupo se fa lave ta mo Il pitole au mai pe o vaenga fa pena ele o manino fo ile au mai ngole le potele corona le la ele o le o fa alia fo ile le ye le fa sea I manatu lava fo yo le falisu ai mai se ainga sa tau ona fa alawi lo le lava ma fa mai o ia tulanga ia ina ia mauti noa e le tau onto e tupu le lumanai ai mai se lava fo ia o le tau mawhai fo ina ia mauti noa o la sa so longa le lava fo ile fa tau wina o nei tulanga a wala le lumanai ina te wo ye ni si inquiries fo e toi avaku ai mai se lava fo o ila to o le sa tau tua mai longa la to o nanga Pacific ia fa tau fa tua ia fia ma lo sui fo mana to e perfil le bon le tua fo ia nei so vaenga le anto tona le tu sai ma reporting from Tuma e vaenga ai moni wa te lole si vaenga ta wala titilo o le metona fine ton fa mal si le o ina o le fai o le CPR CPR o se vaenga ta tele for 11 so sani mo to cardio pulmonary resuscitation o le vaenga le o le so sani mo muale e tau na mala mai ai so stangata even tato se vaenga ta tele mane foi fa fango mo tato e ta tele la o ino tato tangata Pacifica male maori foi nato ele fango CPR about te lo peto fia o lo fa fongo mai e lo si le fia le fango al tasi le so swani mo bua e ma fai ona fa sawinai so fo tangata ma sa kai mo le fatu pe fatu po ba bena o sole fatu fo le wa ia mama e tawa ona o ina tato ia mala mala fainga le CPR e so swani wa fa yelinga yo inga le o la e so tai mai le tau rengo le fo ma wa tai me to pas fa la fo le fa tato viril tas o oila tangata le I le meo le yel tangata le mana me so swani e de tau na si le fia fa le fa CPR e o foi kai Yo pe o molong e ka po kala mo la ko vai se mo ka lu se I au ingolo u ka ka ia mala le fa ngol CPR ke wo mo ka polo o so se fa ko si ai le se me fa ia ai me no e ta o ko ke le al ka wo le tulang io te le au nga male au onga o le wa mai e wi ai na pa fala fo ia le vaenga sa fa su enga ile le fa la wilo ina awa o pe o lo fa sanga le manatu anga I emergency equipments yes e ma fa ona fa ta no le so ani mo fo ile mouth to mouth ia ma pa mu fa ile pa mu lenga but e ia lava isi equipments tai pe lava la le kamale masingi le fa ke ele fa ko kanga ale
loa lai organizers po fia mo ai. How long? Because le taimi le wa ngata ile wa muta le fatul tanga. Sinka mai fa malamba lava ma fa nga ko e maua se soswani. E fua lai le vave mai fu ile o le soswani a fa apela e organizers mala ko ia lau ke le o lopo fia le yel masingi le. Ia o le tulanga fa ngata la le na ai o se le sona le leile mo tatou uma. Wa nga fo ile nei a tala o au mai mo tatou e o ina tatou uma lava fo e mai se nisi o fuafuanga nisi o fundraising o ala vangi events e fai ka wanga mautinoa lailo le le uma msila fia tatou uma tulanga ia ina ia fa sa ina soifu o responsibilities na organizers e taona matua titilo le ia taona baba le ya mautino la la vase me tupu fo le e ai la to le awai in fa moi ya la e mau e tango atu le sosone le na mia la ya au le CPRI ya la to yo lo tel tunga o le me fa uma tato tona o ina tato yes so ele afoi ele tawona no fole mal la tato le tulang o se sone bo le fa il tanga fo le pe ke wa ku mai fa le tono la tono la inga ton fa inga wenga lungo malaka polo ka longa so se mea tawana malama le tato le fatina no le CPR e pe te lo la ia courses for le free matua fa malama le il fa inga le tulang ia so sane to le na isi vanga na AED mai si vanga o mala e o so sane bombo le lo tel tonga mana bia ona fa ia tato pe ante o tu mai fa le to foi le ia mo na yo tato ainga ma io ia ka ko wo ave ka ko so le CPR ia la free ale va pe ole o sono le mai o si e che ko i moi ko le fa pa le suo mo lo ma ka pogia ala che me le mai e mga bia mo ba so ai bo mo ma ka pogia io non le mo tonu wa to en fa tu puna tu lang fa pena ta tu ono le mo tonu ma le si il fio me tonu fa ia fa ngo fia se ka ko so CPR pa mo St. John's and faina fata nuina courses Mediterranean le si fo ina vai ngala tu fata nuina ia mta upu ia tau so son mo ia le na fai ba lui tau foi mo tato le aso mo no fa ko ko mo no fa ko sa pasui ale ala ka usambio ko sa pasui fo le se vai atu lawa mai ala em fai ngoka ka ngo ko fai so son mo Poco fa lo che versa passi le baru Benino ci fa vi fiago al chai good morning Faso soina, o si ne tu si bala wina. Tumlo atoy ne bosi va rock and roll. I will go there oil le papio. 12 for le wosi, say no o LT. Criminal is absolutely on my Say
lava, I'm Annie Puletiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. There are two sides to every argument, and they're usually married to each other. But that's not just in marriage, but in all our other relationships too. Yesterday, we started discussing how to resolve our conflicts rather than dissolve our relationships. So today, we'll finish with a few more guidelines. First, honestly ask yourself, how much of the problem is my fault? Maybe I have unfair, unrealistic expectations of the other person. I expect my spouse to meet all my personal needs and my boss to meet all my professional needs. But human beings can never meet all of our needs. So if you keep expecting it, you're going to be disappointed and angry much of the time. Second, talk it out. Problems between people are not magically fixed by themselves. People must choose to forgive and fix what's wrong between them by honestly and lovingly talking things through. Here are some good rules to follow so you attack the problem and not each other. These principles can guide you to have a clear and constructive conversation to resolve your conflict. The first rule is never compare the other person to somebody else. Don't say things like, "You're just like your mother," or "Why can't you be like him?" Comments like these only hurt and anger the other person and make the conflict even worse. The second rule is never condemn the other person and lay guilt on them. These kinds of statements usually start with the word you, like, "You always do this," or "You never do that." And if the other person does open up and share his or her real feelings, don't say, "You shouldn't feel that way," or "You're just too sensitive." Instead, sincerely tell them you're sorry and that you didn't mean to hurt them and make them feel that way. The third rule is never confuse the conversation by bringing up other unrelated problems. Fight fairly and deal with one problem at a time. The fact is, we all need to learn to listen, communicate, and care enough to work at having peace in our life's relationships. What's great is it's never too late to start. So won't you ask the Prince of Peace to forgive you and get started today? It's only with Jesus' love and power in us that we can become a true peacemaker. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Ia
Talo falava o a Lapi Mariner, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Pokoknya sepanjang wala so luar ni wai ya so yuri ya. Kalau boleh bang amat jalan telefon yang ingat. Tolu fitu tasi lima iba tolu. Apa nak buat malcata indeli. On air at radiosamoa.co.nz. Mafana fa ai no Facebook mari YouTube Radio Samoa mana ya tele lava na pawa ni ya bape. Ya bape cakap rumai fa mole. Elta fa mendang ni dengan Facebook ngaman mana. Lele. Oleh fa maniang na maya Jasmine Lau Mata ma mea. Happiest birthday to my parents who share the same birthday. Manuia tele le lua sa whanau mātua peleina lau a fionga le suafa le malu le vaupolo mā mea and mum lau susunga pātu fausanga fau mā mea. Vi ia le lofa maleanga le leo le atua walua au lia mai le nei aso whanau wa atoa ai le fitu se fulu whātau sanga o le tamao le nei ainga. Ma le ono se fuluiva tau sanga o le tina. La mātou te talo i maua pēr o lua le tō whā au wā le tau singa o se tātou ainga. Ma ia sanga whaafolo aina i le atua lo o lua soifua a wā lua o la tau tua i tutonu o se tātou ainga. No o male e ka le sia. Whaafetai tele mō lua tālo sanga a oa onga mangalu e ngale leo lo o whaatino pēr i aso uma. I whaamanu e tele le atua ia o lua mum and dad. We love you and pray for many more years for you both. Alo whaanga mai lua whanau uma lava ai mai se le lua pele o le Vaupolo Jasmine Mamea male ainga. Nice. E pe ia fōringa mai pauna al whamanianga o tano mai tātou polokalama nei tai au. E lo is whamanianga runga le emaili, e lo is whamanianga runga le tātou telefoni, ia tātou le tā. Ka koulinga. Ne fwoi tai au. Ia le lei, o e whaafonga mai nei tai au o nei lo aso whanau. E makua i le ai ma se se vili mai whamania. Leo la mātou whamania ati ati. Oi, mai le pulenga mara whainga ruenga. Pwede sa mama taro pokalame malu al tai au. Ia, pese le maki whamongi ako ia o tau. Awal popole o oi ol tangata manuia. Sabi. Ia le atua. We celebrate you. Happy birthday. Toi luas pulima i le whamanianga leo koe len kasi mai fakat koe kau whimarika kau whapese fakat o le ua len Malaysia sa whanau e tasi umalolea ia o ngā kako wololea kalpese e mone Whamanianga mai a Frida Crichton langa aia whamani atu la sa whanau si au tama o Cornelio pue mai whaafetai le atua waulia mai lo valu tausanga. Ia sang whaapopo le atua ni isi tausanga se tele lo wola. Alo whaanga mo oela o pele mai a nana ai maise o aunties. Ia wala ia. Ia langa. Ngā wara kuru kako pese. Tau 2.5 minu talo talo le tula. E valo le whaafonga le pora klame maro le tai au redi Samoa tātou ia le nei aso lua. Wa iwa ia aso union tara wholaunga le lua whelua se fulu mare ono. Malo le wholaunga ria le tino.
sulu male mala mala ma e pupula masolai le pongisa ua o te laua fionga ilo loto ne io anga sala ole pelu ale anganga etinei ai o fana fana e mangu mangu le mutia ola upuele fa umatia e aunga e a oa o ma oa I e fa atonu ma fa apoto ai ua o te laua fionga ilo loto ne io anga sala ole pelu ale anganga etinei ai o fana fana ia talia lana upu lo fa atua tua ia tupu na mimi lo SL di Apollo leo pu ilona fa afia poto Natali Manino ia ile ali auane itofotofo ile atua sili sili ua o teo laua fionga ilo uloto ne io anga sala ole pelu ale anganga etinei ai o fana fana ua o te laua fionga ilo loto ne io anga sala ole pelu ale anganga etinei ai o fana fana ole pelu ale anganga etinei ai o fana fana Täällä on Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Farfar med mig, mor, mig, bær i Radio Samoa. Yeehaw!
Lunga tātou awala, nei vaenga le mai tau watu whai lava fo isi pisi o taimi maasani le pisi o tātou. Lunga le tātou Southern City bound alo mai tau watu whai asi mamafa mai ai o jury whaasolo solo mai I papakura alu wange I ngai takanini I whapena foli mai tau watu I Manurewa o Tara whaasolo solo kulkako pi o ngā kele Tip Top Mount Wellington o leo wa whai si pisi ma le aluaku ngā anga I Alice le taimi le nei. Lo iai fo ingai di le I le vale Green Lane anga I atu I le taulanga. Princess Street to Highbrook Drive lo mai tau te fo le taimi le nei anga I ane lungo le tātou northbound State Highway 105 yasi pisi. East Auckland lo mai tau watu LSE Panmure Highway faisi mamafa o le traffic le na ua iei fo I taimi le nei vaenga umale awala mai selanga I atu le na anga I Mount Wellington ma LSE taimi le nei. Pakuranga Highway lo mai tau watu fo I ma le link mai le nai Tirako Drive faisi pisi o tātou ia ai mai selava fo I South Eastern Highway le taimi le nei. Hill Road o leo lo o molimau mai waka kotahi faisi slow le taimi le nei mo tātou. Lunga tātou State Highway lua se fulu le fo ilo mai tau watu Wiri on the northbound faisi pisi e mai selanga I atu I tātou interchange le taimi le nei. Cavendish Drive I le vale na Malambi Drive o lo faifo isi pisi I tātou fitaula ingo wala o lo o iai ia e mai se fo ilo mai tau watu Mangere Bridge o le fo ilo o pisi le anga I atu le northbound anga I atu I Onehanga le taimi le nei. Nelson Street I Onehanga faisi mamafa le traffic le na o lo o iai mo tātou. Lunga tātou State Highway Sumaleono ma mafa le traffic I le taimi le nei eastbound ma mafa mai ngā Lincoln Road whaasolo solo kwa iai te aratu ma Waterview se I alu wako o akwai o Western Springs ma le anga I atu taulanga taimi pisi le na o tātou le nei fo I taimi nisi na o vaenga I lunga le tātou au wala awe ta vale tautua na le saunga le mul nei taimi o le tae au to isfolona minuta na tā leo le tulai valu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eyeing. Upolo sa vaki, manono apolima, isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o miliseng. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Nganga fa atua tuaina. KLICKEX. Fa fainga fia so tala maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talofa Samoa. E mawhairu sosoani atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifoti ngā ma le whaamalongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e fisosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia le tāru whapitoa nao le limatala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whewe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani eina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tutongi ina o pidio le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi I nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino uma I tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoponia so se vahenga New Zealand yo tātu lala, o lo apano fo yo tātu ofisa yo Tara Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whaasawa I lutaimi, ai siri atu na whaasawa ina autu pe wa taunga tāle Penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Varselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufaa, ma le lua fituono fituiva barufaa, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na boi amu so. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kai awangi. Le om yang whakamoe dau whainga duenga.
Ai o akure fia o show lau ka mai lunga lawal. Pa o ko inga ka vale. Piki apu SUV van. So ko inga ka vale ha. O feet full cover. O le lima ngo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5,000 tautua ma o resta reino fo mo le waino lo mota fal sam fat fenga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu fal au mai lo waleni o amos electrical il odu fitu luo no tolu no fitu no luo odu fitu luo no tolu no fitu no luo Joyce Fulmalua mino jolo chalo le chula valu chalo mai Samoa pe chalo valu le chao nei fa malo fa taile Alo si fo nei matua te pena nei whanau lea ongara nei tai amaru lu na lo sa. Ani se me mau man file mu Yes. So fa malo se mai fo te pena nei whanau le tai au matua fa mole o le tawalanga le ma le tuala lo tara pukala me le fentu ua na matua tu ia tuai lo fai toa. Ia matua lalo. Ia ai nawa ina ia lava ta pena nei whanau le tai au le o le onga ba ia lava nei whanau fisi maru lu le tau. Ia mawhai le me aia tamaiti. Se ala lo fai nga fai me ai ko mai ki kai au male ta pena leila to dai fo la o ya Malaysia fo ia tu fo le fa mana tu mota tomatua tanga ia tu wa mai po wa fa mai si o walo fa mole ia mauti no ave le fo mai e ta mai titolu aso la ile fale ele yo o lava fo ile fo mai ia ai fa pela to ava tu la onga ai to mai ia o to au mai fo ile fale ai o le fautuanga mota tomatua tu salava pena o le fiva o le wa ia to luaso nga o le fiva mauti no fa mole ave le fo mai ina ia lo le ia fo mauti no la se tulanga fa le tonu mosio walo ai awaila nei toi mau fo ila unga luenga wa ko e vilia ko ila sunga ko suaku e mai se walo pe ale ato tol malo silao pa wana ma fu anga faina tu al tama maltain el fale le vele on ona ua le ato tol malosi yo ne no ina ia awane a fiena is foi fa nau pipisi ole fa mai mai nei tamai ole mena le na tauna tu ia na ia lo foi le ato tol malo sile fale le ngata ina ta fia ile pisi atu ia va foi mo na tong fitinga tu fa foi le malo si mo la to te al fitu nei tai ala va tu li potila tamai mo le tulanga o state of emergency of Wellington o lo tu na tu until 9 nei tai au Mortello ainga o lo tau lata coastal side o Wellington ina ia o SMA vainga lo yai va tu sama tolu sala limas for properties o le utu ele no until 9 nel tayao e o SMA vainga o mai tau lata sami mo Wellington so te baba atu vainga pe o Hiro Bay, Island Bay, Horton Bay and Breaker Bay ele ola ve ai lai o bay I vainga le a pa na vainga le a fiel te mili nei male tulang o elapta ingo tu natu ia ona polenga al mal lo si tele ma o lungo ngalo lo fa pena na fi ai Wellington ne foi tai au so le mo tino pe inisio alo malo le tino e la le ne vainga na tu mata fanga o Wellington ia o vainga na lo tu na mai tala ta mai ia awone yo atu le bo o ye pe ton o tali bo o se umba ba no fanga lo ala lai ia mo la tu sang le bu o taimi e lapta I tatou tu lang fa pe ele ngata mo Wellington ai fai foi ma o ngata o mo tatou so taimi mai lapta inga mo fai tenga I tu lang o ile tau ona usta I le tatou lapta pena fo so taimi le lo ta pena I so taimi e lapta I tatou tawana lava sauni ma lapta pena ia mai ia wone I po ia fa manu e fanga tatou ile tu lang o ia lapta inga fa pe kawango fouta tatou so taimi siaki le me o le mana bi tatou ia pe au ten fa pe nei o le langa lo tatou ia ele le vai le nei fa au titi lo tu todos fuli ma tau sanga o tamale posta ma o le na po ina mai o I no salo po le se vai ngo o le mauti no le a picture ona ele fa di male na fa se tamai titi fulo tau sanga o le lo posta mai tai pose no mata le news le polas for really o mai lapta inga le lo I vai nga le Havelock na fa di mal tanga ta ale ala ba ba tu ale po mai lo picture tanga ta fa si ma ba mele
e po e mai tolu fo lima tausanga le e fiwa e sola ai o le whawhitai fo lele ona o nisi fo o le public o le asai i le park le na o se na assault isi tamai titi le se fulu lua o na tausanga ia o se whamnatu fo i mo tātou ina ia mauti noa le leile se feo se o manga malo o tātou iai but o nga ia whao lima isi tamai titi lea o na sola loa lea ia ai peita o nisi fo ina o lātou mawal tamai titi na o lātou wala au i leo lea la na ai lai o na whai le tuli loa lea ia matau sa ili au le la mai tau atu ia o la foi la sa tau na tu la i le aso lua e te tau na tu la i Plenum District Court ia e tali fo ona molianga i le o te whawhetaia ua maua awa o lea o te leiloa ni afianga o si tamaititi be long life po le ale koe inga o le trauma o lea fo o le ale tamaititi le o se tūlanga whaitete ngata ia ai whawhikai o lea ua maua na ngai te tau ana tau fia fo ila na yesu ngā kula fonga au ni toi whaia le si vaenga lo o whamanatu mai leo te leo fo ea ngā momo tātou e le ngata na mai leinai whanau ai e fo i taimi o te tasi e tātou fo lele a ua e sile fia ua ono i e po i ni vaenga o tau whamatau ia te oe ma vena vili tasi o te fo ni nā leo fo i lele ba ai next door lo tau lalata i ai o vaenga o mai whaina e tapa i e mo saswani pe a te iwha pe ua po la kia sa vali tō tasi ia pe ini siu tau whamatau ia te oe o vaenga i e bawe ona e tapa i ai mo se saswani le ngate na bawe na vili tasi leo ai ba ai po ini ai ngot tau lata i fo e bawe ona mo se saswani mo oe ina ia wane i mawhai ni siu na whaatau no usini ngai o inga le manu i foi ma sana ia lo tene fo la tino ele leile foi ele leile no fo ina vaenga ia langa tele o na faina fo ia dai fana ile au le ingi fai ai vangi fo ile mamalo le tino fa fo mai nei taia ya male tu lango ia fa mo mole ai mene ele le ia le ko i no fo tele i ta tu langa ia ona e faina ia nai fana ia fo tu lango lo tupu mai ngala nga pena e sau no le ngi fai ai au le whanga ia se soangi mo mua nga o nga po apa uila koi au ko fai ia se soangi mo mua nga o le tatu talo nei soangi mo mua kama ia fai as fale ko ngola ko wa mi sa ia so ole ona vaenga tau tele tau ona whamanatu le tunu ele leile tatu no fauta le iaima ta pena le tatu ia langa le o modifiti ia Mai se foi tēnam tama onga. Tilo le leilo surrounding Martinoa e o ko akele. Awangi ko alu ko akasisi. Ia fa pe foi wailanga ia tai me stress tato na mana ole alu foi le nga oia. Ia e tawana e Martinoa siaki le leilo lo sio mangale nai tai ia pete saunga le muai. Le lei ona I whamanatu tawana ona tuatu I au tafa ia mau au tafa nei tai au ai le leile matua I te pena le tato langa ua makua I esele soifuanga lo kako yengi. Tātu ele savalinga o kaure pisa mai piko le I Amerika ma Israelu ma Iran o tau whanonga li poti nei le tai au ngan male mana e vaenga o lo ua malilia Israelu a mesel ceasefire ma vanga Lebanon vaenga Hezbollah and also le fo il malienga ele toe tau si tau ma Iran e pe fa file mu mo nei tai o te le lola Amerika po nana la tu tali ele vaenga le wale le mautino mai po me o mo se kongo le o tala no anga ia tau sil file mu ma o ko ka fanga angila ko lo ke kilunga le ambale la ve ve I foka maka e a pe o ka file mu mai le piko pa wal me le file mu o pamping sing e ko ja ka file mu mai kana ka wal vaenga la ai le file mu ka wal pension le ai makako Ole, ai, tau whioro no vaso le pe au te lo tau ngo fiesa ile, a me so aso e tele tau ngo fil pensino la so forma la stofi. Sa ka ngo fil pa mu kan mako piko 297 I think, 91, octane 91. O tau ngo fil nga, ia mo foi le aso nga ka ngo fie kasi. Ia ko foi fa ale ku la ngalo e ka ko ruka la do se fulu, ko ruka la ko se fulu, fa so solo kwai lunga. So le ke ngo fala mo ma fo. Po ka whioro lo mai le pisa va nga lai o. Ada ele o ku ala lo alo mawala lo mai pisa le pamule I ka un ka kero pensing ro yengi. Ia, kasa. Talo sia awala o mai tau watu wa malilia ia vaenga lua la le to inia la to o su fainga. Ka lo sia ia fa awa wai ia ma fa tu mau ina I lo.
Ai sawa. Se so ia ko ke so ia ko ke kau i Ke fo. unkind. E ia o ko kau i fo nga ale mafaki e ma ko kau te fo. Ko mar kau pensing ngai so le a. E ko se o mai fo lo pisar va nga le. Ai kere ma profiki a kampagi le sa pala in pensing ngai usil. Ia ma se fo ia ko wa. Wa se fo ko winga se le le o mai ka ko fa ma stino fa mo mole. Ya. E mai alo fa ma stino. O so matado tala mai sa mo a. Wa pisa kere fo pensing ia saban. Nga le nga ko wa le nga se fet pensing. Taro fa ma stino wat ka ko wo. Iya. Iya, iya. Iya, falusi el sino. Sayang. Iya. Yo. Iya, 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 iya. Uma. Uma. Safa. Alu anga itua, alu anga itua. Iya, iya, iya. Sawa anga iluma. Uma, ya. Tapi yang itua tahu au ke salah-salah itu lele pai tahu au tu. Iya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Halu lo ang ayaw kapam. Yo. Ana iya. Lo ang luma. Iya. Iya. Ya. Iya. Iyo emang ayal faalong aku makalakala mai tau au. Iya, ada au tafa. Yo. Ada au kafa. Iya. Iya. Ngai. Ya, ngai yang nalai si pizzo. Papale ni lava. Iya, ngai lo luma. Iya. Ya, kaki kosa mai lunga. Yo. Luma. Yo. Aduh, tafa. Ayah. Se furu se con. Iya, ayah. Sawi luma. Malo fa malo se le nei tayau. Iya, mana vai totono. Mana vai fafo hakiroto. Hakiwaho. Manu yatsele le nei yaso. Soifua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima Ivatolu amo. O te whatarofo na tātou o tino o whero ai fo ele nei o sa fau i au simaya lau whaafonga. O li poti ma manatu whaalia o ta wai se tālo sanga mai le minsta. O lo iai le wa ai o le polo keti mo le ati na emanui o i tu malo wa ave i whale tupe whaapisi ni si Samoa. Po o commercial banks, ma ua tālo sanga i ni tupe wha o ngā wha ai tā lafu poni overdrafts, i se fuafuanga i tutongi i tupe tu ua o le tasi tesi ma le 8 miliona, mō fono wha vai, e le sao. O le finangalo leo le malo wa au mai wha lawa i tele, ma ua wha mautino mai ai, e le o iai ni wha whitau li tau tupe, o whea ngai ma le poloketi o le ati na emanuia o i tu malo. Whaalia le pepa o whaamtalanga whaalawa i tele, e iai fono whaavai o lo lau manuia ni alātou tau mawhainga, e fia maua tupe mai whare tupe wha o ngā wha ai tā lafu e ala ni overdrafts. Peitai, e leise whaso ta ingo ia tau mawhainga ma le poloketi le malo, i lona tūlanga au au te tele.
A whai o iai ni tau mwhainga whaapea ua whaalia le malo. O le mata whai o i tau avelea i le vao se whale tupe whaapisinisi ma le nā whono whaamai. O se tusi ua whaasara lau whaalawa i tele, ua whaailoa ai lea tūlanga, ma ua whaalia le pepa o whaamtalanga, o se tusi o lo lango ai le tālo sanga se whono whaamai, mo le fia maua o se vesoa soa ni tau tupe, mai se whale tupe, ai leo se tūlanga e tau ai fua le polo keti o le ati na e manui o i tū malo, ona e leo iai ni a fianga tau tupe, o whea ngai ma lea polo kalame na malo. E peon si le fia, o le whaiunga le masina le nei o Iuni, e mai ai le tausanga wha le tupe lua o lua lima le lua o lua ono, lea e mai ai ma le tufa tufanga o le tai miliona, valu se la wafe tā la mo fono wha vai, ai tū malo palo te limas futasi. Ai ta pena ai loa fono wha vai mo le isi tufa tufanga, o le asi tia le tai lua miliona tā la e peo nā ia, i le tala wha ta tau au tū fau o le tupe, lea o lo ta oto nei le lau a fono le pā le mene, e le isoa lau pule ina ma pasia. O whanga solo nei vai a so le wha lau i loa le malo, o lana ta iala mo le lumana i manuia o Samoa, mo le isi lima tau sanga, e peona sa a mata le asonga fua lea wha moe moe, ma sauno ai le fionga i le pā le mia i le tāua, o le ngālu lue whaatasi o tangata uma ma le malo, whaapea pā anga o lo lango ma fesoa soani, i le una i o le manuia o Samoa ma lo nāti na o le tamao ainga, i ona vaenga ese. E lima vaenga wa autu i aile te iala, e peo na wha iloa le saunuanga le te tai o le malo. Te iala mua. Ati na enga ole soifua ma loloina lautele. E au fia i le whanau nau te inga le malo, ina ia si itia le soifua ma loloina, a wa onga o le anganu. Ma le manuia lautele o tangata uma, awa o le a la fua sili lea, o le atina ino le manuia se atunu, e le ngata i le ngafatau li maina, o le tamao ainga, a e tūlanga le lei le soifuanga o tangata anu o Samoa. Ta ia la lona lua, tamao ainga ngafatau li maina, o lo fatau ai se tamao ainga mausali, e ala il fatupula ia o atina SS. Taluai ono le tūlanga maale ale o Samoa, ia fianga mai fafo. O lea e tāu ai le whamautu, ma le whamalosia, o le vaenga tū mooti. Pisinisi a tīnai o Samoa, ina ia mauti no le whasafua lea, o le manuia o tangata anu uma. O le awha anga vaina, fo inuu ma la lafanga, mo le whaatau taia, o atinae na whatau limaina. Atinae au tūlo na tolu. Whaatau waina, pūlenga lelei, whaamamaluina, tūla whono, marasaunga le mu. O le pautu le nei o Samoa mawaa. Wa avea il whaamua mua le tato malo, i le atina ina o se Samoa saunga le mu. E pūlea lelei, ma ia mana ia tangata uma. Pete nofo i Samoa, pete alala i atunu mamao. O le whalau tele ina o le atiri so tanga o le whaavao malo. E whesosoani mai ai tūlanga uma tau pui puinga o Samoa. O le whamoe moe, ia whata ua le tausia o whaalapo tonga ese. Anga tausili, ia malu pui puia, no umafio anga. Ma ia maua tangata anu o Samoa. Ava no tutusa, au nanga tau tūla whono, o whiriwhilinga saoloto. Ta iala no wha. O se sio manga, malu pui puia, ia fianga le tau. E tūlanga, ma ale Samoa ia fianga, o swingo le tau di nei vai tau. Ma o nei ia fianga, e a fia ai soifua manoloina. Ma le soifua manuia o tātou tangata. O lea, wa avea i whataua i tūlanga maumia. Mo le pui pui o se sio manga. Le toe whaale leia o pura noa whaale nā tula. A pēr le whaamalo si o tāpenanga i nuu mawhioanga. Mo whaalave tutupu whaafose.
o le a matuau na ia whaongaina, o malo si anga whafowina, o nei taun whainga whamoe moe si tia lea o le ngawhatia Samoa, o na tali atu, i suwinga o le tau, ma mauti no ai o lo lava tāpena, tātou uma, no o mafio anga i so se mea tu lai mai. Ta iala lona lima, lelei, whaatulangana, ngā luenga te tele, male ngā whatau limaina. O lo atangia i whanaunau ta inga, ina ia tau sisia lelei, a seta te tele le tātou malo. Ma ia mausali le lelei whaatino ino nei atina e uma, te tele mo le atunu. Ai meise le una i o le whaonga ino meto tia fau whaate konolosi, mo atina e. O le si tia fau leo au nangalau tele, ina ia lelei atoa ma maua pea suavai, ele tise sote inga te konolosi e tātou uma. Se vaenga o le saunoanga le fionga i le pālemia, sunga la uria le mali atoa le uatea pola te wafosi. O le solua le nei vai aso, ua whaia ai le whaalawi loa le te iala, i le hall i whasito tai. O le stofi o le a whaia i sa le longa i savai, ai asa whareide o le vai aso nei lava, e whaia i le fono whaavai i sasina, i lo tātou motu tele lava i sa la whai. O le solulu le vaso nei a matai ona whaanga solo, le ngā luenga le official commission whai ngā palota, o le lesi te laina leo tangata palota ua ngā waa i le tu malo palota, o safata lua, a o lumana i aina na palota le titi, le e le i whai loa ina le aso e whai ai. O whai loa le official commission whai ngā palota, o le maoto le kālesia kātoliko i muri vai safata, o le a matai le ngā luenga i le solulu. Ma wha solo ai le maonto le kālesia e whakasai ta fitoala i le stofi, wha pēr le maonto le kālesia e whakasai whausanga i le asawhareide. E wha awau le ngā ruenga le nei o le sitala le asongofua, e o i le asolulu le vai aso asau, i a fio anga o fusi, vai e manu usotia. O le tau awhianga le pāle mene le masino me, na wha ma vai ai le suifa i pule o safatalua ma le no fōli tu malo, ina ua suia lana nangolango mai le pāti wha upufai, e pui puia i a te tau tangata, i le vaenga wha upufai o le wha tuatua i le atua Samoa ua tasi. O le 2 miliona tā la ua wha iloa le malo Australia, o le awhesoa soani e langolango ai ngā luenga wha laptonga tū maoti i Samoa. Na mafua i se whilo inga le tamai tai kovana sili o le malo, masui o nisio o aunanga tū maoti, a o iai Samoa i le whaamna tuina o le tūto o tasi le tamai tai kovana sili, le ana ia te tala i fwoi manisio ngā luenga lo whatupe e au se talia. I le whilo inga masui o le tō manga mo e puapua ngā tia, o le safa a, nua o le alofa, whalaptonga o tinafa i pisinisi, o le whalaptonga o tinafa i whaatoanga, whapea le senese ma le Caritas, na whailo ai le nganga whaangai e tia o le kovana sili, ona o le maoa e o tautua ia whalaptonga tūma o ti Samoa. Ona o tangata lautele, o lo fia maua le fisoa swani o lo tau la iai alatu au nanga. O le whautuanga le tamai te kovana sili ia Sam Mostyn, i teitai o ia au nanga tūma o ti, ia whaawau pea o na whaatuatua ina le latu ngā ruenga le lei, a wā o leo tangata e fia maua se fisoa swani, o lo ave iai le latu whaamomua. O porkalame fisoa swani a Australia o awhi ai ia whalaptonga, i fōa i tupe mo le una ia o latu au nanga matautua. E whau kurele ananga tā ua fōa i wha mea lofa i le fionga whaana nā Jerome Cray mō nālo, mō le no fuanga o whanau sāwa ina, le Campus of Hope i tuanai mato. O ni la au whai wha aili ananga tā e peo na wha ailoa i wha laptonga le tō manga mō e pōpuanga tia. Le wha laptonga leo lo o vaia lea no fuanga mō whanau o sāwa ina. Ai o se mea lofa tā ua fōi mō ia whanau. O le awhea lea tamali i lawiro o le atunu le musika, o le no fuanga o le Campus of Hope, o le nasi e singa ia whanau o le atunu a o le i toi tali watu i Amelika lo wha mautu wai. O le stona ina te nei na whai aise wha fia fianga, a whana nā Jerome Gray mō nālo, i le whale tali malo o le Sinalei Resort i si umu. O le wala uria le pāle mia ma le malo i lea tama whanau o le atunu wha pēo nālo,
na whaafia ai le kona seti o musika o se tasi o porokalame o le tātou tuto tasi o le neito sanga. Whairo i a tae au i se whapoponga, soifuia. Pui pui lo a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu i ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po o maua fo iso walo i singa se tau manawa. E ma whai o na whai a fua lo tu i ar fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie, mo whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia na i lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Morning malo se fomaria tavale nei time o le tai au o le time pisi o tātu iai. Mori to mai tila o nga whapena whonta whai uso le tino i tutu ma whaiva. O le ne whae so lua, so o le tu alalo le tāra pukalame pera masani iai to o le time malawana on sa. Ia mai se fo o le awanoi ave nei whanau. Time kolo se la wala wha mole mole. Nei vai ngai wha manatu mo tātou. E le se wha alav o tu ina mai leo leo nei time o le tai au whai se pisi telo longa tātou highways. Mo tātou lo malanga mai sifoanga mai nei le taulanga i au kiwi saute. Malanga mai saute, sifo. E le highway lua se fulu. Faisi poloka ma le tano. O le tano le linki ma le sifulu ono. A fe mai lua se fulu. E nā le faisi poloka nei vanga le taia. Pasi ma le tano. A flow le lava around Mount Roscoe le ma neia. O ne hanga le ma neia. A fe lor mana vare le lua se fulu a poloka. Pisi nei taia au. Ko kere kaka malanga fa wau mai. E le lua se fulu faisi pisi o le Massey Road on ramp. Pasi mai Massey Road on ramp. Pisi a flow le lei. Tātou poloka around Lambie Drive, Rainbow's End, ma le link o le southbound o Luasfulu. E southbound State Highway 1. State Highway 1 faisi poloka le nevanga le tai au. Pasi mai papakuranga i Takanini. Manurewa on ramp. Fasolo mai Manukau faisi poloka le nevanga le tai au. Whialolo le ba Manukau ma te Irirangi. Stamaki Road on ramp. Fasolo Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, Poloka. Pasi atu Green Lane, Flow de Lane. Ngai atu Market Road fa pena fo i Gillies e fa solo tau langa i au Kilani. Ta tonu malanga mai sifo highways furu ono fa spoloka mai life flow mai Westgate IPC Lincoln Road on ramp fa spoloka Tiara 2 Road on ramp fa spoloka Felolova Rose Bank ngai Ponce Velia Western Springs poloka le nevanga le tai au fa spoloka around Whenua Pai mo le malanga mai sfuru valu le malanga mai Green Heights. Malanga mai North Shore, City Bound Northern Motorway, around Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, Poloka le nevanga o le tai au. Lunga na la wala, after vale, Lavadon Sai, mai asa honga le move malanga ingo ne fo i tai au. Le poti lunga la wala fa longa le ClickX. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Vai gana tawali talo le taura nei whaitami o le tai ao. Wawa atu Samoa lua se fulu ma le tolu e ile me vela o le ea. E le nei taimi o le tai ao e tu mawinga langi le leo le tau i Samoa pa utimu ni so vaenga o Samoa i le so. Tu mau lua se fulu i vanga le tolu se fulu degrees Celsius mo lunga le vela le e Samoa le so lusu whae lona mawalalo. Ia,
Fatalo fatu ni solo o mai mo fa fong mai I America Samoa se yo titilo atu I nei pa ngai fa talo fo mai o uli America Samoa sunga ya Paulasi Pilitati Piliati ma lo se fo mo nei tai out la fo mai la mangai solo la ya mo la to yo ya uli America Samoa lo fatu nei tai out fa pena fo le malo le tino taro mafuta I Samoa fa pena fo I lunga FM 106.1 Radio Samoa I Samoa malo la se fo mo nei tai mal tai out taro mo vai tau tele vai Australia malo se fo mo ria pa ngal taro proklame so vai Australia taro ma tama lo mo Canberra oko kwa maru lua sole kua I de o de maru lua de vai ngol tai out wingo de tau le soi awa pa o timo ni so tai mis fo lima mo lunga de maru lua fa mo wina mo Canberra le so e malo le tino lo tato mafuta no Facebook ma YouTube ro sa mo Melbourne malo se fomo ries fulo lo il maru lu ile nei taimi ole ta we got a tau mo Melbourne le so le fa solo in malo si savili e langi le lei a fa si malo si savili ni so taimi sfulu iva mo lunga na malo le fa ma wina mo Melbourne e ne fa yaso tato mafuta mal tero la tino isini Australia malo se fomo ile nei taimi le ta sfulu lo il maru lu ele nei vai ngole tai au for mai la vai tau ole afa solo na awa olang de le tau de telo taimi ko ta tau e sini Australia ma ma fa na rusu tas e lona mo runga mo ne fo e so luo Brisbane for falo ele maru lu ne vai ngole tai au fa ma bonga mo le tau Brisbane la fa solo na awa pa una e wanga ma mani so taimi lang le fo ni so taimi los fu luo mo runga ma fa ma wina mo Brisbane le so Perth Australia va vertus futolo le malu lu ne va ngol tai au o le afa solo ina awa pa unai wanga ma mai ni so times full feature mo runga na malu lu fa mo wina mo Perth Australia e le so jere na va Australia mal tulanga il tau fa mo wina mo ne fo ya so forward tato dio Sama ki ka ro au kilani no fanga fa salanga radio sa mos futfalo il malu lu ne time le tai au va vertu fa fo ya ale mane mai langi de leo le tau o winga na tau mo ne yaso le fa solo na langi de le aso a to tau malo sila teacher sa vidi mai sauti sifoni so taimi e tau na otu la wodi mo watu malo sila na sa vili fu fitu mo lunga na maru lu fa mo wina mo au kilani de so tai up audia ale alangi de le fo le tau tena vai ngo au kilani fa si maru lu tai fu lima dona ma lunga maru lu fo le stofia la langi de le tau dang de le fo la for rail la sto na e aso sama le so fo na va yaso o luma na e ato Fama bongo o banau tu ina mai la vai tau de foi taimi ole tai au mal tan tununga la tunu ola lampa pa au ni sa vai ngal kilo ben e mala tolo mo riele tau mo tau e de nei foi sa fo ta tu o dio tau tu mo de sa mo no se furu iva la uta ni tu la balo ta tu tala mai sa mo ni foi tai au tu fa sa luina mo oi pe ta tu la se furu ba de luara o le so mo de fa pongo ta tu tal fo mai sa mo pe ta tu la balu e le tai au alo fa tai le tunu mana tu lo fa mali ina lo finangalo ele tu lango e tatu tala mai sa mo pona yele nei foi tai au fo ya le leo no smai la mai mo la fa fonga tatu ma fa sa mo nei foi tai au fo E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au a o le tangata e fafanga I upu matala o le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga o lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule o alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. E le o se mea le lei se tangata ai tangi alao. O le upu tangi alao e ave I se tangata ua whaalailai o ma ua mana o tele. Ua le whaamalieina I mea e avatu iai ma o le mea e o iai o le ino sia ma le fia iai tangata. O upu e fautua I le to'atele ina ia aua ne I tangi alao. A wai uai I le malaia. E pei lava o se tasi o upu. Ia ngata ai o utou manao I mea ua utou maua. E le o se mea le lei se tangata ai tangi alao.
pe mana o tele manuia lau va sau Moivotu, amo. Oso. Son, fe o kausinga yau makari ila manga yau lau ka vali fo. Way amu uso. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O fe for cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili,
Filifili, ma ave loa lau ta'avali. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's blood screening test. Have you done yours? No, this Nena is too young. Not anymore, Nena. The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Ua taunu umai Loretta i le fale, i le te au le tasi i le vaveau. No leka, o fea sa ei ai. O le waka le kasi le vaveau whakoa e kaungu umai le fale. Inga e whai mei nge kaungu umai le ongo, o fea sa ei ai. Sa uia le whale mai mala uso, e ke loa fo e cancer skenge ai lewa e mai fo i. Ngā vili whaakoru aku, mai sanga le kari ai lau California. Si e kilo ange fo i mi skōrunga e vili mai lea. Ia ola o momoe mori mangawa si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, o le kasi le lua le kolu lo pipelo. O koe o mi fo iau masingi wha mo kupe. Wha mole, ioe, wha maangano mai au. Ua o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni mahasina, sa ili e Loretta sifsosoani i le mapu mai services. Ua amatau na whaasol manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, o vai ele swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Whaafetai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa o maua le fsasoani e fafoa i lo whaafita auli, o le taalo i masini poka. Veli le mapu mai a, o valu salau lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua. I love you, husband. Sunga, o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea i mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole mea piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta awale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Radio Samoa. Taslima i watolu amo.
Uno Monopatota si Maofano Malatani. Osavale, Terry Kumala, Uapatu Mawina, Ilone Mapapa, Uapuaina Lemanongi Alasawane, Aletaula, Ele Fili was a lauta, Lemetia La Pama. Mali le tu panua ai loyo na pua va pena satan ilo na pia pato ile la lang a mai le unga wasu ile afi jalalala olia papai olia mama olia papa olia mama olia papai olia mama Olia papa, olia mama, Yeah, man. Introducing Walter Laulu Tanuasa. Ole motu, e tu tasi, peyo se arasi. Beautiful Savai, beautiful Savai, my beautiful Savai. Ole motu, e tu tasi, peyo se arasi. Beautiful Savai, beautiful Savai, my beautiful Savai. Oh, emita mita lo anganga, hilela lele tele otangata, vape apulenga amatai, epiliona lona fatautai, puleono isalafai, motu fai me amafai. Oh, my beautiful Savai, my beautiful Savai. Motu fai me amafai, motu fai me amafai. E a tata mai, e ogni follinga, o se tama itai. Beautiful Savai, my beautiful Savai, oh Savai, my beautiful Savai. Oh, e a tata mai, e ogni follinga, o se tama itai. Beautiful Savai, my beautiful Savai, beautiful Savai.
Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Lava on sa ia beta vale nei time le tai lo tuma no polo kal telo vai ngo ta highway sa ma sela malanga malava le los fulu a faz polo kal ni vai ngo tai hao pa bena 45 window southbound state highway los fulu around Puini Road on ramp pa bena 40 Lambi Drive on ramp around Rainbow's End but link southbound or state highway los fulu anga southbound state highway 1 polo kal ni vai ngo tai hao ta tolo malanga tolanga kilani mai state highway 1 felo mai le flow o le traffic papakuranga te kanini Manurewa on ramp fasi poloka Fiololo lai PCF flow marukawanga te irirangi East Tamaki Road on ramp High Brook tip top corner Mount Wellington fasi poloka ne banga te tai au pasi ate Green Lane flow le leise pa il tauranga kilani to Mount Poloka around Te Ara 2 on ramp and Rosebank mo le city bound state highways Furuono Benafo around Western Springs and nighttime of the tai au to Mount Poloka around Silverdale Wairau Valley Takapuna North Coast e ne vai ora tamo tanto malanga mai no show lunga na wala after bale ma telo vai ngola wala e olo fa pena ona il nei tai au ona lo ela vane matu lo moli nei fa na la ona nei tai mo tai au so lava no sai fa jo te tato ia mar fa na tu masani ale taro boklame malu le tai au le tino saunga de mo oil fa fo ina ta vale saunga de mo pase se lo tono ta vale lo e fa fo ina mar saunga de mo ta vale fe aiso se vai ngona wala la fe malanga ingora ne yaso Olo o yo alpha te fa longa click X lo abuna trade poti lunga la wala. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia fa per New Zealand to pera for my mo ai. Upolo sa baki manono apolima isamo nei. It's simple with 4 easy steps. Sign off here ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa ma'o miliseng Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Talo fala fenga ClickX lenga te Samoa lunga le FM 106.1 i Samoa fa pera fo i so se bae ngoni sila malo la baranga do lue te 20 minuto reiva nai matu mtato umon boni chamai tila ora nei tai au pes besenga mo e penani vale Melenaulino and Saya Frank Sola old band
tolu fa shuhu toi va miro tolo tolo talo le tula eiva fa wa fa fa tai fa na Jerome Gray atuno feature chunga chuche mangaro ngara nei tai ma ro ngaru Salona si ufofonga italinga ai sa no forma salo salo lelo fa si au line ingalo le rosa e tutta si pango pango tate to e fata se aso e fai fuori olena olenei e sole la sai una manu malelei Maria lo tropea ai sema sei e fai fuori olena olenei Sili ma fai ona tali ola ufesili na mafu ai sea na ve ai ta papa mota Salona si ufofonga italinga e fai fuori olena olenei sole la sai una manu malelei malielo lo tropea ai sema sei e fai fuori olena Sorry mai bo tatu tatu forward nei tai au te pena mai songa ia se yuli malau pe mai fa fianga Joe Waine le fili aura e fa fonga le pora kalame manu le tai au radio Samoa ne so no wai vai so you know tatu fora ko fe no se fulu mare no pe oni fie toto Molima umai e fetu ma
Palava, le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Tamario talani me out here on Islam. O falia la ingo fanana Efes Collins, o fautuanga sala nga mai le suenga no maliu o failo aya tungalunga sala tula nga mai la bala mtanga. E just only reported the local democracy reporting. Well, if you feel no lemata upusa fa yer fa unga no amasu enga fala we kele and fa masino maliu. O fa na o fa pule mo mo de party le Greens, mo se tai o tanga Pacific o kila ni sauti sa maliu ya fe poari lo afa mo fa. Ina wo solo na fatua a wa yatu I fa mo nga so tupe mo te nga tupe ta maiti ali charge fund water run ilo nga to tono o kila ni. It's a farm talanga de mai ayol fai ungal to mai tesu so fa pito mo maliu coroner Janet Anderson. Ta fa di ayol fali to fa na vasa fia Collins. O mo to ai ma fa tielo na inga to ele fia fai unga. Ele fa yesu so enga fala wai tele maliu fa na. E bana sa awina to ai ta ru tala le so na fi sa fi silinge vasa fia e fa tinonga a ila to za fa ma boina. Le sa ilinga seleni ile temi sa maliu ai fa na. Ma ia tāua I sa lātu mau te whaalinga I silia la I titi ma le lusul whai tū la. Tarona mai an whaia le whai unga. E pe ona iai le whaalongona e le o lava se teimi tāra whengai. E ngā sese ina I le mamafo le mata upu. E patino le tō sina I o le potim whaasalaunga. Whapea ma le mamafo mafo whau o tu inatu I a te iamano na ainga. Sa mawai le suasua ngā Coroner Anderson o whanā sa maliu ina wosolo na whatu o na o aungolo na mai suka malo na puta whapea male toto mawalunga I teimio le whamoe moe. Whalia e fia vasa e ui lava o I ungo le suasua ngā o whailo ele moniolo na ainga. Ai patino le I whautuanga le tamai te suasua whapitoa e dusai male saofia I masini whate whatu e whea vea ia politi whae later. Whapea mau whainga ruenga lango so I fōmalo loina e ai lea no whanga.
Ai o atu ngalunga sa la ngai lona ai ngamaila ba amatanga e leo atu atoa ona fo ia. O le fia ele minister leo Mark Mitchell i leo superintendent Rakesh Naidu. I le lava se te me vave whaelo ailo nau te inga. E fia te moa se sui tau var pati le leipa e ui lava. O lo sao fia i talanoanga ma ale i so tanga ma le saonga le mu mo tang talau tele ma ia inga whaatino le malo. O nai tu o le pulo vaengo whainga pa anga o tangata nu SS i tu aingo tupu anga o tangata Māori po iwi whaapea tangata lau tele le matanga ruenga o leo. Ai o le asona nafi. Sa whaamaoni e se sui tau vali lisia le leipa leo whaatulanga maolunga tuailon tulanga. Nei lo le to telo foi pure o ye nei le tulanga se furma le toru le lesi. O le kai ona nafi sa fa matali nai le te ulo le leipa Chris Hipkins ia Nigel o se tangata le lei tele wa pu aina le leipa pe ati tilo ia lo na to mai ma le lo loto telo lo na mana malama i le ngaru lue mtanga Maori ma le Pasifika ngaru lue mtanga lo tele di tonu le tulu e pe na lo loto tele ai lo na so tanga. Faria Hipkins ele vave a waiatu e nai duur whaato sina le leipa o no lo whaietala noanga Malikom sino le Richard Chambers e winga e whape whele o na suia mai i se tangata whaingalua ngā leo e sao loto mai whainga whaaporikiki i le ave aima sui tau vao whainga palota o whautua ngare komisi o whainga palota ma o tangata whaingalua ngai fie tau vao sui whaipule o le whaailoa lelo na whaingalua ngai i se vave e iai. E whaatangai i le whaingalua ngai whai ni whiuia inga tāl whea ngai mo le whai o se ngā se senga. E pio le tu ua le ngā luenga ma tu i ti te le sao fia i whaamtalanga maa le ai. Whaari ai Mitchell sa whai whai unga nai tu e na tele whai nei whautuanga. I le lise fitsu ma le lua o sui tau vāre pātia le leipa le sa whai loa nafi. E tōrs furu e sui tau vā fau e au fiaima Henrietta Hunkin Tangaloa. O Hipkins o lo tūlanga mō le lise pito i ai makamera se ploni le sui tai taifoi. Lona tolu iai Barbara Edmonds. Ele ngata o le alu lea onga yasa umma ai o Samsa enga e tau sanga sutolu lea onga maulunga Papakura High School au kena ni saute. E whaingarunga fo i supermarketi mo le luas fulu tula ele vai aso. O lona whanau nonga e whaingaruenga o le langorongo ina leo lona tamā. E ngā luas e aveta avale la o pasese i po le upa i le po atoa. Ma whata moe lana pisinisi whakaupangi ma moe i mga ala i le au. O no le taumata telo le tau o soifuanga ma le pensiri malona ainga to sutasi. O le ai eise alfanga o Sam ai alu lea onga ma whainga lunga so soniai ilo na tama. E peo na wheto i tautongi o pili ma mea mana o mia i whale. E li poti ar kulupu mo whaatinonga o tamaiti ola mātitiva. Po le Child Poverty Action Group o le luafa mara fulfa. Sa tūsi ai. O le whainga lunga le siri maras fuluono le luas fulu tūla le vai aso. E mwheona i eise a whianga leanga ia o ngā tamaiti. Sa whaava senga ina e li poti i le se fulu lima awhi tupulanga talavou e whainga lunga i le vā. O le luas fulu ma le limas fulu tūla le vai aso e peitai. Sa whaamanino ai. Oni whaamau maunga pido sile ona le lea mana o mea ia o ina ia maa lama le lea ai i lea whaafita auli. O le suiso opor kulupu mo whaatinonga mo tamaiti mātiva au kilani Agnes Mangele. O popole ia whianga i ere whainga lunga o tupulanga onga. E au fia i male uti ai lava i ngā luanga e maula na tongi. Ma tau fia fia i lato male au sio lato le lei ato toa. Ma e tau foi o tamaiti i ai moe mitinga i mea te tele. Ma mea silo na lelei e pio le ave maloia po se fo mai. Wa umi tele o na ave mwhawhita auri mo tamaiti a inga e maula lalo tupe maua. A e teli tonu e mangele ua whaatupula i ale ave nei ma mea masani. O nore ma mafo fau i tonga tāra soi whanga. I tau foi e marami e le malo. O no tele atse me la tu te whai e langolongo ai ainga e maula lalo tupe maua. Ina ia o aine i fso swani tupulaga ai ainga ala i whai ngā luenga a o onga. O le suiso upo tangata Pasifika mo le ango maulunga Papakura High School le sieli sa miu o i whaava tenga ina e tisamba le fase fulu pasene o tamaitia anga te sanga sifulu lua ma le sifulu tolu e whai ngā luenga mo ni tula i ngā luenga i fso swani i o latu a inga. Ma a fianga o le tūlanga ia o ngā tamaite matua i maa e lava. Ai o le temenei ua whaalia Samsa enga o ni iso ana wō ma e lava na tuua o ngā fsosoni ai o lato a inga mo le taututongi o pili. Ua whaalia le ripare mia tuisina me maula mo tua kosta whalaktan o le whaatele no le tau e tunu sa tūra tonu o a le fsosoni ai le taunga tāra pen sinema sua uni sila a e leo popore fo ia winga sa whawhitauli o se sa palai.
Whaari ai te whita Israelu sa whana Iran i ana pom whātuntunu o mamao, ballistics missiles, Israel i matu. Mo se te mo tōna mai na tau while tau ia perila. Mata wai o mai te minei sa la tu whasalave ia uma ia pomu sa whane nā to Iran. Whaari ana manga te whita Islamia Iran, le Islamic Revolutionary Guard Corps, o ne o sa whainga munmuni mai o sa whainga Israel o Beirut, mai o le amatanga leo le vaso ator whawa o sa whainga whaia. Sa longo e laksen i le programa Morning Report le Johnny Sila ele o vave ona yeso na papolenga winga, ile sa palai le soa o male pensinio ye nei. Ta longa, sa longa le kapteni mo mua la o le kapia le mauna Pasifika adi savea i lau whaili poti le kapia ya pani e nate talo sia. O le ai lava le au le tau fou. O ta ai nei whalo whaatinonga le kalapu, ina o tuuina i le vava inga ale kampania whaata apeina me tō tino le au. O no ole mwhaona tō e whaawawina. Whaelo ai le ka kampani sa oina, e ona ina le au le Pacifica Medical Association. E lo tu isi vai ngātu pe whata moe ai. O sa vea sa so soni kalapo le Kobe Steelers. E manu malo e le tamarsanga kalapo ya pani le sua ngā champini le whaingo le vaso. Ina ua whaia ina le kupo te spios lus fulo su ton. Sa whaari ai, o le mauna Pasifika o lo iei lava ilo na manatu a o whaawa o pēa se le mautonu le rumana i o le au ili tamarsanga. Suparaga pe Pasifika. Sa alongo e sa vea le vaengo tala ale rugbjp.com. O lo tū mau lava lo na whātua tuanga. Ai a whaia tasi se pasene o iei mo le whaasau ino na mauna Pasifika o le mea le nā e manomia. O lo i talo sia matatalo o le a iei lava le mauna Pasifika le tusan phone. O sa vea sa whaia sona sao mata ina tele te i o le mauna Pasifika le tāmana sanga le ruafe marinu fululima. Le sa whāto ila loi nei au malo losi New Zealand nei le Blues, Crusaders, Highlanders, ma le Hurricanes. O sa vea, o le ato e te riu mai nei New Zealand mo le na whaia o ngari kalapa Kopi Steelers, Dave Rennie, le wawe nei ma whaia onga o le All Blacks. E tele i na manatu wangia o sa vea, o le a whirwhiri a vea ma kapiteni au tū o le All Blacks, pe a whai lore au a Rennie, i le vaso asau. Wow, tilo nei, ala uroka pide to fitu ali i ale All Blacks, Sevens, and New Zealand mo se la to whaia o fo, ina ua step ese e Tomasi Thama. Ina mai ai o le whaato sina mo ta amrasanga le rangi, o le laka pide to fitu le whaia o le vaso. O Thama sa ave mawaanga o whaia o ngabana tau sanga utonai, ina mai ai o le se fulu tau sanga sa ta aloai mo le au i le vāle ruafe le fulu. Mare lima, mare luafe sulima, ma o te tonu o sa o le teime whaase ese ai. O le whaunga thama o whaia le teimi, sa whaato ila loila na au e wharani sful whaale lima su ngā champini lesa na nafi, i le vāle tāmarsanga i Bordeaux, i wharani. Ia man whaia o ngalongolanga o la ora kapia o Springboks Afrika e Sauti al sui mo mua All Blacks Tony Brown, o le ato e te liu mai nei New Zealand e vei ma whaia o ngalongolanga o le All Blacks i le luafe lufuru valu, ma le luafe ma le lufuru iwa. O le whai unga e lava i le eseisi, i le teimi nei, e a vea ma whaia o ngā whaululu o iese whea ngainga, Malala kapia New Zealand i tuatu le o le tāmarisanga o ripo le rangi, o le tausanga fau le rafa ma le fitu, le e whai Australia. Taranau ne yaso, i ai pele anga malu i ato e, ma i amadu i aro waso. Tasi limo i votu, amo. Au kilani i saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. O te ngana
nifo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services card. E se iailo nifo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whabalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Dental smile every day. Omo mia ni ngaluenga whai i lau whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, pe wha lau heat pump, whaisau deck, whaka peta lau whale. Whaapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mao le so soani i le finance e le ai se deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Talo falava o a Lapi Mariner, mau pelo li tio, i le Radio Samoa tasi 5 amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le poto, o le tua leo wa valea, o le autu leo upo le poto nei tae hawa whaita wina, ma le matau pua iwa le tusi o whata oto. O le poto o whaia e ielo na whale, boia talai o na pou e fitu. Wana whasia na manu, wana suia lana waina, wana lau atu fo i mea e lana lao ai. Boia au ina atu lona ngaru teine, wa tala i mea mawarulunga o le ai. Ai se whaingo fie i awe mai o i nei. O leo o le aisona mawhawha ua i wha peatu i ai. O maia i nā aila o areto, mai inu i la uwaina ua o suia. Iau tautu la wha i atu i e ua valelea, tau te olai. Mai iau tau ui atu i le ala e ata mai ai. O le na te awa i atu i le ta wemu e maua e ia le whamaina. Ma le la te whina ma le tangata amio le anga e maua i le ila. Awane i awa i atu i le ta wemu ne inosia oe e ia. Awa i atu le wapoto o na alofa mai lea o ia i ate oe. Awa atu i le wapoto e ati le poto ai o ia. Awa atu i le wamio tonu e tupu ai pea lona poto. O le mata ulele i o le matanga le o le poto. Ia i loa fo i lepa ia o le atamai le valea. Awa ue whaatele nai o waso e wha popo i nai fo i tausanga i lo o langa. A whai e te poto mo oe lava e te poto ai. A whai e te tau e mo na oe lava e no fosalai. O le whawhine valea o leo a lava ia. E whai ngō fie lava o ia na te leilo se mea. Ua no fo o ia le whai te toa o lona whale. I lunga lava no foa i mea maua lunga i le ai. Ina ia bala au i e o iane i le ala. O e sawa vari tonu o lato wala. O se whai ngō fie i awhi mai o ia i nei. O le o le ai sona mawhawhau. O ia whape atu i ai. E sua ma li ele vai ua ngao ia. E manongi fo i le areto o natia. Awa le iloa e ia o i lea mea nganga o e uoti. O e mea maua lalo. O se oli. E ua wala wina. E ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a Linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E whasosoni atu ai, a o whea ngai oe male popole male wheme mea. E mori whātasi atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai alingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele.
Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Ua ova maliono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga so ani le ngaluenga le atua. E ala i le langolangoina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whianga inga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau le ngaluenga. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua whātasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiaia ia inga whapitoa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. La boi amu uso. Bai, o le Enterprise Motor Group man ka, o uso ia i kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia o show lau ka mai lunga lau wala. Pa o koinga ka vale, piki apu SUV, van, so koinga ka vale ha. O fe fol cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Le Shine Dental, lau fale fa ini fo fa moina. La to te fa ia fo fa tal no ngo unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele awala me fa ona tutong yai lau tong fitinga. A fio mai loa ile 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono fa. Lua fitu ono fa. Mo le Shine Dental e ia inga whapito. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5 Tau boi rui Samoa nei taimi o le tai au, o le asolua nei pe ona masini ai o taimi fo i o lo mau le tātou, porklame le maru le tai au, so tai e le sui o le tātou rui Samoa i Hawaii. E le tele o tausanga o whapenafu ona whai tātou fsota inga o avanoa longo puili i Samoa i Aotearoa so Stafford nei ke lope o le tele ia o nanga tupum tamali i o aluma tama whanau o Samoa o lo o whapena ona lau loa i Samoa i tono le malo tele o Amerika. E le tau whailo le tele o vaenga o lātu o nanga tono le malo whapena foi vaenga o talonga maso se vaenga. Vaenga i o lo whangaine e sunga kiena i ono le sui o le tātou Radio Samoa i Amerika. Yolo tarafsuta yai ele vaenga ma neia o leole a le fisiningira sunga kiana i ono le teleonisio me fa por kiki por masine manisio me tupu tono Amerika ai se vaenga taua la volanta tua ona fantale no il tarpo clame nei taia ai se mo bon fa talo for sunga kiana yono fa ta uso mo time nei taia malole se fo mnui malolo se fo mia ya o le uso te vai neni ya va pena po i ele au fina luanga al tato le jo Radio Samoa ina fu au kilani e mata te pa anga ho no pa ponga mai Samoa Australia Aotearoa e pa pena ko mai United States of America e mo pe on avenue inga fa ne tanga i lo tanto di tanto paola abbiamo poi ne aso me tu la fa do poi ya o fa penga pa kana taulang e po i le tunu mai se po i da po inga ma ko tamam na ma tua ya wa fa se mana i mia tau tole nei fo el tanto di jo tu sa o tu mai na se jo America wa fo i si le sia no lo tu po a pia Samoa ia ma Samoa fo i tau uan tau le fo i le ngopele le tinu ya fa tai lo te vai ma lo se ko ba lo fa tele so kiana yono ba lo fa le so fo tau tu fo i mo le tinu le tanto ngaruenga ya mai America i leva yaso o le o mono fa i lo le tino o le atale tele no i ni vaenga fa por kiki po ni si me lo tupul tele o vaenga pero i lo tu i va yaso oma e le vaenga ta ua le la ta tele no ni tai o Samoa International Radio i tono Hawaii o te lola o nanga lea o lo titilo atu tu sai ma fa mo bongolo i atao fa se fulu tau sanga a talua tau tua ma au nei le foi au nanga i tonu
o Hawaii ma le malo tele o America. Now, all officially, the love of wisdom, philosophy, ma le vaenga I tuatu I tulanga o fea na e le to fa a o le a fo'i le tulanga sa yeise se loto tele I te oe e a matai le au danga. Ma le fast food tau sanga tarua ia, Ken. Malova tele te vai I le pesili. Salo le tasiva va mono na matai le to I nei Hawaii ia ma papena ko in fa solo tuai. Nei wa po ina matu a matai na po newspaper ma le job o tasiva va viva le job ma le le TV ma le newspaper. A le job ai sa matai le va mono tasiva va mono. Ia mai ba tu po fa tai ko ina uso po ina person na ba tani le Pio ia la sei Dr. John Mayer. Al professor tono university wa tentono ale la te fa o ngai tono university sa o amatano fa ngai te siva lima as a lecturer ai tono ia pena fo manisi o alo le tono na ia ai na mata le pokala me mo po ile o na mata wina e mana mia te le mala tono la o ina ngan Samoa ia fa pena fo malanga nu ia ona so toila ia po le matum au nanga po se tau tu ame se to ina lo matu ai le lava tele la tu si le pena na pa Britania ai tele au nanga la tu nei ina ngana pa Britania so tai pio tu langa fa le mai social services ia ai o le si banga ta wa ia ta wa ia o le watani na so solo ia male mo faasi o le fai nga London mo fai nga tangata e to tele ko sa bo na manu na wa fo no na mali wai le tunang fo le fa si o tipo ta fanda e le se tu lo bo le ta o hospitality santa yela o langona e ta ua I le media ata toa ia le address o ta upune o le ta unta to mai ele ngata fo le na was matutal no for editors ma directors o the Jom TV newspaper de tele le tu ne o se va vaya tu lava olato o le lato business ele que mai tele tato issues so lela na leon na se bana tu por ile te tau eta tu lava tanata on fatuina me o le si leva nga pite ma losi o institutions et on le tu le media ina I mafaieo na showcase matatu pa ali po ile wifi wa about the palangi matangata Asia o tatu e tama mai ai le mafaiao na tatu wo fa sino to ai po le mato professor la yo al mato lungia la yo ai po le mato fa sino po le mato tangata le mawalunga le mala wai wa samo nei ile itaronga athletics ai fa le tele insieme ile vai termina mantol vai termina le ise Google le ise Facebook le ni social media ya e fa longo o matangata ile le tio ya mai o le vanga fo ile fo men tu pusa bo o fa me fa pena na mana mia ai fo ile le mai fa ta se le tinu ya ai le si be mai wa na o ekalesia o ifo tani ya te vai ifo ekalesia litio it was a center for someone tu so nei la sa center ye I soan ba pe fa se nga tupe wa sa ifo nga tupe mo sa mo na o mai ye ifo te yo le litio la na ya wa esene ya so wa ma so se me pengo pena tu a tu no Facebook mai si me ya iro to tele also ya le ni me pa pena tu di mai le lectio sa fa tolo no ina fo le tele ma mal na tinu ile ngata nei sa mo pa pena fo ya mal le tinu ja fo ese temi mai te vala la wo fo inisi o tu le to ma ta I longa ma wa le tinu sa fa tolo no ina ini tato itu ni mene o mismo planga te vai alo fa tai ole ele po mala el fa fo mala tu no ole a fa longo le tio e tale pese e fa se tala ole tala ole tau
o tala I tālonga ma mea uma ai e le ngate leo awa noa e whaatala noa ai nisi fo ina e leo e sau noa te lo tupu fo imta mahali o le atinu mai ai lanto o nanga le malofa pena fo I o alo Samoa I tālonga o ai nisi o le te manatua o whailangi lanto fo longa sa I longa le lanto o nanga I tono Amerika sa mwhai ona e whaatala noa I longa le Samoa International Radio Mara whapte lewa e misaro la wa matatu ia I tumtumbo le bonga ole pionga ila le malo po sunga po I le mani tota matini le lu tapa au fasina ele tele sa wa matalanga ona osi le fia mamano le nu ai ta ho po ye se pa tananga ono tulanga po le tinu tasi o tangata I longa se tulon to fa ya falo mabanga eni hanten sa ngalue do sulon to sanga ngalue ton o le Congress I United America se loia mai sa ve fo I manutena ko bana mutsa mo man to fo tabai o le senga fo I sa le major difference o tato ngalue na ya te Roma ni e dua sa mo o te tautuina o Amerika sa mo ya sa mo ya o le nala o le firma to fa fa lo ma ba en hanken mai nei ko le tai jo ke cho chi le todo si dis na po in na fa lo ma ba no mai o ye si dis sa o producing ma o ma roli Benjamina o ma liu tu po le ma lo mai le ma le fo yo ye si di o le o tu ina tu ona o tangata le o la o tangata ye right sa si mai le ai na pen pai ona tu atu sa ban no all right e ma pai ana la tu fa ta wina Moscow City te mai ti America sa mo e ko disi no ingo lis na tu la mo ba sa tu ina la ni mo given the right e fa ta wa au tu pe uma se la percent 100% e alu I fa School CP te mai ti America sa mo e university tasi o I Samoa longa sa whatano ina mana o watua I Samoa whatano mai o te ni na o ta I te toka kaseti ho ia wa le ni si na mita so nga ya I ono takta fana ki tanga loa ya I salo ke le te ubina ho ile le sao I longa bo I o le na po I Samoa longa I tulanga I le ngati ya onga ya me se po I la mataina le universite le ta wane I papa ngala National University of Samoa ya me se po tu singa salo matawina but wala tinu tu se le ngol tangata mo ya le ngol matai ona so to ilo le mo na fa longa mai ya tu palang le takta ya o fana people ai ono sa patuina ya na tulanga na me se po I sa patanoina po I ma le pionga ya potino ai ono koke ai ono ya ke si fo professor Toman Manuel Tinu ngana male ya te le yo la ule sona na maua mai fo ina fa talonga le fionga ia to filau e ti alesana le pale mia la fa talonga te le fo ia la na sao ia tunu ole sunga fo ia tu da epa takta sa ile malia le hoi te le la na sao le tunu ele tau natu si la pia malo le tunu ale junior se au te tasi amo momuale na Filipili todo meta ole National Football League Hall of Fame junior se au mai le ngata no pato no winda no para what is that there NFL credential photographer and journalist now also more na ile tu langa tu no United America ele tai ai na o fero wo ele mai lenga na tu au ai ole na tala to ai sa pikinga na o au po ile e ia Samoa you know ele na vai tem e po ia le sunga ya se eu de Japão ia mal hotel foi por malu e fo mai nei ya la to ia Jack Thompson tu na va pena ole le tasio
ta ilonga o Amerika Samoa ui fatali pizza kolman o le kovan mo le na Samoa ya Amerika Samoa sa pikilia le ko lana sa le tinu o lona afafine le o lo tula i mai nei o le sui Amerika Samoa tono konkeresi o ui fatali amata au mo amata rada wagon mena fo i le fiona ia api lutali ta ve ko vana Amerika Samoa le to fa ia tau ese pita sunia kasi fo ia sama tano ina mali sa pa mati page fo in matau ese sunia li si vai tani o pa tano ina lua de cho e lo na manatu fo ile tu la no fa ma me fa pena ko li fa na ngale Peter Malai alo si le Freddie Williams so la li fa le po Al Harrington le kasi li sa mo longa to no la le ya na matati one of the greatest Samoan lived in the US al sunga ya leo tau to read tasine samo mo nei mai pau fo le samo o tai tai lo ngal fo le tau James State Union o ia sa pule a toa la val fa nga yo in o le union le fa ta mo ia movie industries in California a toa ma le 13 states western states of America matatia ia pau ko ia Samoan o ba ia tanga te mo fa ola lan ta ba le taia pe ba ai ke o pase pom on to ad ba le ta ba I'm not kidding o ku nga me pe o le mafia o le te ba ia corfa tau ili Henry Matali te tasila Samoa longa multi-millionaire o ia o ninga company ko ia dua le fa winga pa cho ba le tele ele 747 777 737 matatia ko ile mo fa ilang Rick Sara te tasi anthropologist le tonu na tusie mo Samoa au mo mta tusi siman professor university inanganga ye ba pena fa ma petelo si le fia fo le pai pale ai tu longa le tunu o ngale chau ye le so from tai power te tasi o tanga tai longa for Jones for your Portland Travel say the lakapi ma for ma fat tabai le pa sone pa so lo tu so for la tu ai le ta o le ta u pule e ta o fa talo lino ta ima tu o fai ona ta o fa putu mai pongi mai la ta mai la tele ma ta mai sa ili ma to fa ma mali tanga loto e fa wa le fa Samoa it's a very important part of that ono le mele o tu peta to le tio le teni o tele fa da ta to le tio o isi le tio wa tele na mi se lunga a wa le fa nga ina le tai e improve ma ka nga ye lunga ye so fuanga tanga Samoa and that was the main goal le le tio. How can we improve our people? You know, ole me tau ale na, no me po ile te pa mafaina il faino le tio, tamai? Ma no fa te tele. Wal tol pulo ya joy lo so te le se watu ai o te tilo atu fase furu tu sanga tu tua. Ma au na mona tunu o te manu le tātai mi ai nei vanga tā ua o le te mana o te sauno e nei taia o lo te wawatu o le celebrations fast food tau sanga e iei nisi i longa fo o le atunu o le ole a e sauni e whaapale nei nisi o whailonga po pine tau aloa whaamanatu aia lau o nanga fast food tau sanga e le tio e whaina e sauno i le tūnanga le po ai la tau ia whaamane Update level. You lay lima la pele car room the Hilton Hawaiian Village. O le seta si hotel longa la langi ato fa pena na chitamu. O lifetime award la avele ile ngali au matangi Sha Thompson. Male sunga pali telechat Tiati Thompson la tu o minga ya company le Tiati Production, the largest Polynesian production in the United States and in the world. Level for the like of Jua. Mawala Ivao Emeritus Professor Albert Wentz, tele tau tua. Ona nalana pitipau leo tangata o le pionga o loo noko inibisila. Ai sa penga wunga tuno University of Hawaii as the only and the first Samoan chair for the English department. The lei la ulu tui Samoa, Judge Bodi Wale, Samoa Momoa na
na tofia ina de famsino tonu na te America fa na Jerome Gray o fa vitalenonga paulea ole tonu o sau fu mai nei o penino ke fa coach Ken Matalolo sa ole coach le University of San Jose State University ma ole fa na lue tonu tu langa fa ta longa sunga ya pa le lua la tanga ole pa ka sa ole faipule mai ta Jacob Fitzemanu Reverend Dr. Yeti Mangeo ole pai lati Stanley ulu painga sino le ta pa tarina ngol ta tu jo papali Dr. pai lati se ngari Professor University of Hawaii Mufi Hanneman sabe mayor my CEO ole Hawaii Lodging and Tourism Association o se leo o pantai malo na Hawaii Dr. Lulu Fietoa o le tasilo ko mai pasu lima sanga pediatrician Judge Famasino Faunga Toto o le Judge of the First Circuit Court of State of Hawaii Junior IU Hall of Famer iconic community leader Alema Harrington Lesile sa mo longa tonu o fasalonga sports analyst sports anchor by the boys of Utah Jazz tonu o le City Utah Councilwoman Dr. Andrea Tupola Dr. Jacinta Ngalea, Executive Director of Samoan Pacific Development Corporation, Dr. Pekka Malai Edmonds, therapist, graduate of Boston University, Tau Peter Rockford Espiritu, the founder, director, choreographer project, Tassi, a company in Hawaii, Tau Dance Theater, Tangaloa Dan Maumasi, Paulo Samoa, Tamitairo, Tono, Moment Tabernacle Choir. Tangaloa Tower, Del Samoe, Vice President of Farmers and Cultural Center. Dr. Craze Isabel Poesi Martin. Dr. Andrew Pati Ayang, a scientific biochemist and inventor of vaccines. Tofa Namla Ulu Dr. Tabana, Professor BYU, Provo, Utah. Malasa Idsanga, Itasiko Usika Lungo, Miriam Samuelu, Niva, Faith Ako. Asiata Bui Dr. Toyutu Faleava, Joe Salavea, Dr. Line Member, Dr. Lise Florence Smith, Tuloma Professor Fata Simanu, or Dr. Saili Lilo Mayava, Dr. or le Town Communal President or le Shopo or le Societe Leolone, Coach Tupu Alwalu, Emily, Dr. Emily Cooper or le Psychiatrist Cleveland Clinic, Later, I went Oxford University. Dr. Julian Anesi, Professor UCLA, Elizabeth Alisate Alamalata, Namla Unukerena Sarah, Tony Meredith, Alan Allen, Tawasa, Chief Cien Wavea, Dr. Patrick Pedro, my Dr. Reynold Taboa, my Alex Millay Rose, Lesa, my Nailan Taronga, World Athletic, my Sandra King Young, Tennessee Blue. Yeah, or the Lishina. Tak melihat oficina umur ni. Mana. Alam aftai ela o whanonga atu to te leo nei foi tupum tamani o na tenu sam whai nei whatala noi nei lunga tātu so ta inga whapen nei. Ia. Ia so vi e le no fo le tua. Le lei ai le umalta tara no anga o la oficina muli. O le a le biggest challenge na whenga ima o le fast food sanga o la ututua i le tātou ala leo Samoa International Radio Hawaii. I think ole challenge for ole luitau sa petele luitau ole sime po ole le mama tele sa mo itana ya ngal e fai mo le tinu you know o po ye ona ole tenga lue po le se po langa nu o palang se volta to nganu ole mo fai po ile merch ya mai misalo po le tau pite silia le na mata na o so mai ona o maro si social media mali wa mata ona pala la ubaleta na sa mo I lungo le lechio ole me pito I fo le na I sa mo pe na ta po launa ona pe se ta no anga ata mai lungo o tatu tala noanga ona o tuku le mea na ai o le mea fo I matani I so se mea la mata mo ya sona o ta la tunu una te fa file mo ina se mea I don't see them doing that
You know, tai pe fo le tunu ni. O le e tau ona sau I tai da po America Samoa po ele pa tel no tuna Samoa America Samoa. E tau ona tu mai ma. O te lo la tau mai o le fenga ta ia o le melena tu la melo ye nei I think it's one of the most critical challenge. Yes. Yang adwang away you know, o le tanga tai bon mo ai la o so mai pa men ko ta la na mo yes. I fai tau se mea o mo faso tau sanga I fai tau se tu se ta si pe fai tau ini fa mo maunga al tu la fono le la mi sai lungo le tio o social media per menda te o mi som te lang ta ba ma lo va te lo so va tai so mo fa fo mo le tunu la di tino tu po kala mo la so li mo you lai fa le fiafi fa le Coral Ballroom Hilton Hawaii Hotel Waikiki ya manuela la tu mo fa mo so le pe on fu fo ina la so li mo you lai so I totally fa to fa so where to from here la estamos where to from here ona le sila sanga le so ai nei le ole misalo la amata fo ina fai lalo ele la environment le ke yo me pa la vale tu langa fo ile ta to fo ngwen I ta to le jo radio Samoa tu mau pe on nai fo on ta te fia ile ta o fo ivan no fo ma ta to fo ngwen wai ya ato le na pa te lo fo te vai ato fo fo ni po kala me ba to fo fa te ma la tnu you know ele fo ise tanga tata si ise se porto po se pe lo masene le o me prona va to po Sicilia to po malo le tunu tu mai fo tu po uma po po kala ai va tu fa te fo jo pusal ya matua tu la bina ta tu ngat wo ngai pe to gel pa te lo malo uso fa malo fa tai mo le tau mai ta tu ngat wenga ni foi tai au ya manu yo fai val nei as malo fa te le te vai mi ele tu ta tu si roi foi na ma so na lo fam no na nei ai se po sala la po le ai na le se le ona mo te bi nei so I fu Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Sia talule alofa ia Samoa awane I to e polonga na malo ia e o tai le malo e tali ilangi o le ahu tu fia loi mata o le tangi pei o le malai tia fau le sulufa inga le polonga ua sisia e ai le fua le sa o lo tonga o le tasa ua sao ona o le tofa mamao a ua sa moa moa tai ao a fai e fesoa ina o aina te la vera ina o se tau tai e ana tu si ai o talima le fa avaina filifilia ma usali e le satia le tapasa o se fola mamanuia se mai ai o ai tapte su
te pusu ne ila matia ele tu ina nau a o anu le nei fo lau e malutia umai le alofa ia Samoa awane i to e polonga o le tasa ua sao ona o le tofa mamau awa Samoa moa taiao a whai e whesoa ina o aina te la mea ina o se tautai e ana tusi ai o talima o le tasa ua sao ona o le tofa mamau awa Samoa moa taiao a whai e whesoa ina o aina te la mea ina o se tautai e ana tusi ai o talima Aswa o lala tanga mo fele se meka ele se tau tai. Lo tau tua mo ele de Samoa ia. Samoa wa tino pele ia mai yelo au. Aba tino li mo ta fa to fa nei ta au le ta malu le ta au na mo nei so lua. Fa te tele la ba lo ta mo lo ta po inga. La fa fo nga nei fo yas mo nei ta au. O ri nei aso. God bless to fa se fo.